기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜를 주심을 감사드립니다. Ариун эцэг бурхан минь өнөөдөр сургаалт төгс ном суралцах боломжийг өгсөн учраас талархаж байна. 오늘도 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨닫는 마음을 주시옵소서. Өнөөдөр таны үгэнд анхаарлаа хандуулж илүү ойлгох ухааныг та бидэнд хайрлаач. 사람의 말로 받지 말고 하나님의 말씀으로 잘 받아서 복을 받게 해 주시옵소서. Хүний үг гэж хүлээн авалгүй эзний үг гэж хүлээн авч танаар өрөөгдөхийг хүсэж байна. 우리가 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 지혜로운 마음을 허락해 주시옵소서. Бидэнд таны хүслээр амьдрах мэрэгэн ухааныг та бидэнд зөвшөөрөөч. 오늘도 하나님을 기쁘시게 하는 잠언 강의가 될 수 있도록 하나님께서 저희들을 축복해 주시옵소서. Энэ цаг мөч эзэнд тааламжтай цаг байлгаач. Та биднийг мөн өрөөгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 오늘 잠언 14장 32절입니다. өнөөдөр сургаалт төгс 14-ийн 32. 읽어보세요. 14-ийн 32. 악인은 그 환난에 엎드러져도 의인은 그 죽음에도 소망이 있느니라 했습니다. Хорон санаатан муу үйлийнхөө төлөө хөсөр хаягдах бол шудраг зөвхөн өгсөн ч хорогдох газартай. 악인은 여러 가지 환난을 당할 때에 엎드러진다는 것입니다. Энэ хорон санаатан олон муу зүйл үйлснийхээ төлөө сөхөрч уннаа гэсэн үг байгаа. 이 말씀은 악인이 받는 심판과 의인이 받는 축복을 교훈하고 있습니다. Тэгээ энэ ишлэл болохоор хорон санаатны хүртэх шийтгэл болон зөв шудраг нэгний хүртэх ерөөлийн талаар өгүүлж байгаа юм аа. 그 악인이 환난을 당할 때에 심판을 받는 원인은 바로 죄 때문에 그런 겁니다. Тэгээд энэ хорон санаатан хөсөр хаягдж байгаа гол шалтгаан нь юу гэхээр гим нүгэл байгаа. 자, 잠언 1장 24절. Сургаалт төгс 1-ийн 24-ыг харъя. 27절까지 한번 읽어보세요. 잠언 1장. Сургаалт төгс 1-ийн 24절로 27절. 24-өөс 27-ыг харъя. 악인이 왜 이 세상에서 환난 가운데 엎드러지는지 그 이유가 나옵니다. Тэгээд тэр хорон нэгэн яаж хөсөр хаягддаг юм бэ гэдэг шалтгаан нь гарч байгаа. 자, 21장 24절. 내가 부를지라도 너희가 듣기 싫어하였고 내가 손을 펼지라도 돌아보는 자가 없었고 했습니다. Би та нарыг дуудсан харин та нар үл хэрэгссэн. гараа сунгахад минь хинч анхаарсангүй. 25절에 도리어 나의 모든 교훈을 멸시하며 나의 책망을 받지 아니하였은즉 했습니다. Та нар бүх зөвлөгөөг минь үлоошон зэмлэлийг минь эс хүссэн. 26절 너희가 재앙을 만날 때에 내가 웃을 것이며 너희에게 두려움이 임할 때에 내가 비웃으리라. Та нарын гамшиг сүрэл дээр чинь би инээж айдас хүйдэст нэрвдэх цагт чинь би элэг дог хийнэ. 27절 너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고 너희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고 너희에게 근심과 슬픔이 임하리니 했습니다. Айдас хүйдэс шуурга мэт ирж гамшиг хой салхи мэт нөмөрч зовлон зүдгөөр гай тотгоор та нарт ирэхэд би тийм хандана. 이 세상에서 악인이 이렇게 환난 가운데 엎드러지는 것은 하나님의 교훈과 책망을 받지 않는다는 것입니다. Тэгээд энэ ертөнцийн тэр хорон санаатан сөхөрч унж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр Бурхны заавар сургамжуудыг үл хэрэгснээс болдог юм аа гэж байгаа. 여기서 하나님의 모든 교훈과 그 책망은 성경 말씀을 가리키는 것입니다. Тэгээд Бурхны заавар сургамж гэж юу хэлж байгаа гэхээр Библийн
үгүүдийг хэлж байгаа юм аа. 우리가 디모데후서 3장 그 16절 보면은 제가 한번 읽어보겠습니다. 디모데후서 3장 2-р Тимот 3-ын 16절 16-ыг харъя. 2-р Тимот 3-16. 하나님의 모든 교훈과 책망은 성경 말씀을 가리키는 것입니다. 자, 16절 제가 읽어드릴게요. 디모데후서 3장 16절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하다 했습니다. 2-р Тимот 3:16 судар бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөвхт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай гэсэн байна. 예, 악한 사람들은 하나님을 믿지 않고 예수님을 믿지 않는 사람들은 하나님의 말씀을 멸시하고 거역하고 하나님의 모든 교훈과 책망을 버리는 사람들입니다. Тэгээ хорон хүмүүсүүд яадаг вэ гэхээр Бурхны зааж сургасан тэр сургаал үгийг хүлээн авалгүй. 그러니까 잠언 1장 25절에 나의 모든 교훈 멸시하고 나의 책망을 받지 아니하였다는 것은 성경 말씀을 무시하고 멸시했다 그 말이에요. Тэгээ сургаалт өгсөн 1-р бүлэг дээр түрүүн уншсантай адил Бурхны үгийг хүлээж аваагүй дорд үзсэн гэж байгаа нь болохоор Библийг хүлээн аваагүй гэж байгаа юм. 그래서 악한 자들은 이 세상에서 환난 때에 다 하나님의 심판을 받게 되고 결국은 엎드러진다는 것입니다. Тэгээд хорон санаатнууд энэ ертөнцийн тэр сүүрлийн үед Бурхны шийтгэлийг хүлээн аван эцэстээ сүхэрж уннаа гэсэн үг юм аа. 그러나 그 33절 잠언 1장 33절 Харин сургаалт өгс 1:33-ыг харъя. 그러나 의인은 왜 하나님이 축복을 주십니까? Харин Бурхан яагаад зөвхт хүмүүсийг өрөөдөг юм бэ? 오직 나를 듣는 자는 안연히 살며 재앙의 두려움이 없이 평안하리라 했습니다. Харин намайг сонсдог хүн аюулгүй байж хорон муугийн айдас хүйдэсгүй амар тайван амьдрнаа гэсэн байна. 의인은 하나님의 말씀을 잘 듣고 순종하는 사람들입니다. Тэгээ зөв шудрах хүмүүс Бурхны үгийг хүлээн аваад тэр үгэнд дуулууртай ханддаг хүмүүс юм аа. 그래서 이 재앙의 두려움이 없다는 것입니다. Тэгээ тэднэрт тэр үхлийн айдас хүйдэс байхгүй гэсэн үг юм. 오히려 평안하게 살 수 있는 그런 축복을 주신다는 겁니다. Харин эсвэргээрээ тэднэр амар амгалан амьдрах болно. Амар амгалан амьдралаар юрэгт болно гэсэн үг юм. 예, 의인에게는 하나님이 피난처가 되어 주시고 환난 날에 도움을 주시는 하나님이십니다. Нүгт нэгэнд Бурхан хорогдох газар нь болж тэр аюул зовлонгийн үед нөөлгөн болдог юм аа. 자, 시편 46편 Дуулал 61-ийг харъя. 1절 41-ийг харъя. 41-ийн 1. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라 했습니다. 시편 46편 1절 46-гийн 1 юм байна шүү. Дуулал 46-гийн 1. 네, Бурхан 읽어보세요. бол миний хорогдох газар болон хүч чадал зовлон дундах бодит тусламж юм аа. 네, 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라 했습니다. Бурхан бол миний хорогдох газар болон хүч чадал зовлон дундах бодит тусламжаа гэсэн байна. 하나님의 말씀을 잘 듣고 순종하는 의인들에게는 하나님께서 환난 날에 피난처가 되어 주시고 큰 도움이 된다는 것입니다. Тэгээ Бурханд найддаг зөвхт нэгэн шударга тийм хүмүүсүүдэд Бурхан хорогдох газар нь олж хүч чадал нь олж зовлон дунд тэднэрт туслах бодит бүр тусламж нь болдог юм аа гэсэн байна. 그래서 하나님께서는 의인들이 환난 날에
하나님의 도움을 구하라는 것입니다. Тэгээд бурхан юу гэсэн бэ? Юу гэж байгаа гэхээр тэр зөвхт хүмүүсүүд зовлон тай үедээ бурханаас гуйгаарай гэж байгаа юм. 자, 시편 50편 15절 Дуулал 50:15. 읽어보세요. Дуулал 50:15. 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 할 것이라 했습니다. Дуулал 50:15. Зовлон зүдгүүрийн өдөр намайг дууд. Би чамайг аврах бөгөөд би чамайг хүндэтгэх болно. 의인들은 환난 날에 하나님께 하나님의 이름을 부르고 하나님의 도움을 구하는 것입니다. Тэгээд зөвхт хүмүүсүүд, шудраг зөвхт хүмүүсүүд зовлон зүдгүүрийн өдрөө бурханы нэрийг дуудаж бурханаас авралыг хүртэх болно. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 할 것이다 그랬어요. Тэгээд бурхан юу гэсэн гэхээр би чамайг аврах бөгөөд чи намайг хүндэтгэх болно гэсэн байна. 그러니까 의인들은 이 환난 때에 재앙의 두려움 하지 않고 하나님의 도움을 받아서 평안히 살 수가 있는 것입니다. Тэгээд зөв шудраг хүмүүсүүд зовлон зүдгүүрийн өдөр айдас хүйдэсгүй амар амгалан амьдрах болно. 오늘 잠언 14장 32절 이 말씀을 보면은 이와 같이 악한 자들은 환난 날에 두려워하고 재앙을 만날까 봐 죽을까 봐 몹시 두려워하고 이렇게 고통 가운데 사는 것입니다. Тэгээд бидний хамгийн анх уншсан сургаалт төгс 14-ийн 32 дугаар эшлэл дээр хорон бо хүмүүсүүд тэр шүүлтийн өдөр тэр айдас шүүлтийн өдөр үхэхгүй гимтчихгүй унчихгүй гэж айдас хүйдэстэй амьдардаг байна. 그러나 의인은 그 죽음에도 소망이 있다. 오늘 말씀하셨어요. Харин эсвэргээрээ тэр зөв шудраг нэгэн өгсөн ч түүнд найдвар бий гэж байгаа юм аа. 우리 이 세상에서 가장 큰 환난은 인간의 죽음입니다. Энэ ертөнцийн дээр хамгийн том зовлон бэрхшээл юу гэхээр үхэл гэдэг зүйл байгаа. 악한 사람들은 죽을까 봐 이 죽음에 대해서 굉장히 두려워하고 공포에 떨고 있습니다. Тэгээ хорон санаатнууд үхчихвээ гэх тэр үхлээс маш их хайгаад бүр үхлээс айсандаа болоод чичрэн дагчиж байдаг. 그러나 하나님을 경외하는 의인들에게는 죽음에도 그 소망이 있다는 것입니다. Харин бурхнаас имээдэг шудраг зөв нэгэн хүмүүсүүдэд үхсэн ч тэднэрт найдвар бий юм аа. 의인은 죽은 다음에 어디로 갑니까? Шудраг зөв хүн үхлийн дараа хаашаа явах вэ? 의인의 죽음은 하나님 아버지께로 가는 그러한 축복의 기회입니다. Зөв шудраг нэгний үхэл нь бурхан эцэг рүү явах боломж юм. 그러니까 의인은 죽음에도 두려워하지 않고 그 죽음도 소망이 있고 기쁨으로 맞이할 수 있는 겁니다. Тэгээд зөв шудраг нэгний үхлээс ч үлэн тэр үхлийг баяр хөөртэйгээр хүлээн авдаг аа. 그러니까 우리가 이 하나님을 믿고 의지하며 사는 것이 이게 큰 축복입니다. Тэгээд бид нэр бурханд итгэн найдаж амьдрах нь биднэрт маш их өрөөл юм. 히브리서 9장 17절에 이런 말씀이 있습니다. За Еврей 9-ийн 17-д ингэж хэлсэн байгаа. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있느니라 했습니다. 9장 17절. 히브리서 9장 17절이요. 네. 히브리서 9장 17절에 보면 맞죠? 아닌 것 같아요. 아닌 것 같아? 17절에 27절. Еврей 9-ийн 27. 27절. 읽어봐요. Еврей 9-ийн 27. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있다 그랬어요. Нэг удаа үхэх нь хүмүүст тогтоогдсон.
үүний дараа шүүгднэ гэж. 그래서 악한 사람들은 이 마지막 환란, 이 죽음 앞에서 하나님의 심판 때문에 두려워하는 것입니다. Тэгээд хорон муу хүмүүсүүд тэр бурхны шийтгэлийн бурхны тэр шүүлтийн сэнтийн өмнө дагжин чичирч байдаг. 그러나 우리 하나님을 믿고 의지하는 사람들은 그 죽음에도 하나님의 큰 구원의 기쁨과 이 부활의 기쁨으로 천국의 기쁨으로 우리가 소망이 있는 것입니다. Харин бурхнаас эмээгч зөв шударга хүмүүсүүд нь тэр өхлийн өмнөч авралын баяр хөөр, мөнхийн улсын баяр хөөрөөр дүүрэн байдаг. 요한복음 3장 16절. Иохан 3-ын 16. 요한복음 3장 16절. Иохан 3:16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөх амьтаа болох юм. 17절에 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 했습니다. 17. Бурхан өөрийн хүүгээ ертөнцийг яллахын тулд биш, харин түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд ертөнц рүү илгээсэн билээ. 또 18절에 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라 했습니다. 18. Түүнд итгэдэг хүн яллагдахгүй, харин үл итгэдэг хүн аль хэдийн яллагдсан. Учир нь тэр хүн Бурхны цорын ганц хүүгийн нэрэнд итгээгүй юм а. 우리는 하나님의 심판을 받지 않고 하나님의 구원을 받고 천국에 가는 것입니다. Тэгээ бид нар бурхнаар яллагдахгүй, харин тэр мөнхийн улс руу явж байгаа. 그러니까 우리 예수님을 믿는 이 하나님의 백성들은 항상 우리가 죽음 후에 천국에 간다는 소망을 가지고 감사하고 기뻐하는 거예요. Тэгээд итгэгч бидний хувьд үхлийн дараа мөнхийн улс руу явна гэсэн найдвартай байдаг учраас үргэлж талархан баяр хөөртэй байцгааж чаддаг. 그럼 부자와 나사로 아시죠? Тэр баян хүн болон Лазарыг бид нэр мэднэ тийм ээ. 자, 부자도 죽었고 나사로도 죽었습니다. За баян нь ч өгсөн, Лазар ч бас өгсөн байгаа. 부자는 죽어서 어디로 갔습니까? Тэгээ баян хүн нь үхээд хаашаа явдаг вүлээ? 고통받는 곳에 Зовлон идэлдэг газар руу явсан байгаа. 영원한 고통받는 곳으로 갔습니다. 지옥이죠. Мөнхийн зовлон амсдаг газар руу явсан тийм ээ. 그러나 거지 나사로는 어디로 갔습니까? Харин тэр ядуу Лазар хаашаа явдаг вүлээ? 우리 믿음의 조상 아브라함의 품에 안겼습니다. Бидний итгэлийн эцэг болох Авраамийн өвөрт хэврүүлдэг. 아브라함의 품에 안겼다는 것은 아브라함에 있는 천국에 갔다는 것입니다. Тэгэд Авраамийн өвөрт тэрүүлсэн гэж байгаа нь юу гэсэн үг гэхээр Авраамийн байгаа мөнхийн улс руу орсон гэсэн үг. 예, 비록 나사로는 거지처럼 이 세상에 살았지만 죽음을 통해서 천국에 하나님의 품에 안기는 놀라운 축복을 받은 것입니다. Тэгээд Лазар амьд байх хугацаанд ядуу хүн хэцүү амьдарч байсан боловч тэр мөнхийн улсад ороод яасан гэхээр мөнхөд амар амгалан баяр жаргалтай амьдрах болсон. 그러나 부자는 이 세상에서 호화롭고 쾌락을 누리며 이렇게 살았지만 죽어서 영원히 고통받는 곳, 영원한 지옥불에 떨어진 것입니다. Харин тэр баян хүн амьд байх хугацаанд баян тансаг жаргалтай баяр хөөртэй амьдэрсэн боловч үхлийн дараа яасан бэ гэхээр мөнхөд галт тамд амьдрах
болж байгаа. 그러니까 의인은 그 죽음에도 인간의 가장 큰 환란이 죽음인데 죽음에도 의인들은 기뻐하고 소망을 갖게 되는 거예요. Тэгээд энэ хорвоод ирэх хүнд тохиолддог хамгийн хүнд хэцүү тэр зовлон бэрхшээл юу гэхээр үхэл байгаа. Тэгээд харин тэр зөв шударга хүмүүсүүд үхлийн дараа ч итгэл найдвартай байдаг юм аа. 이런 확신, 이런 구원에 대한 확신, 천국에 대한 확신, 이 부활에 대한 확신이 우리 의인들에게 있는 것입니다. Тэгээд энэ зөв шударга хүмүүсүүдэд үхлийн дараах бат найдвар, авралын бат найдвар гэдэг зүйл бол байдаг. 그러니까 오늘날 저희들이 예수 믿는 것이 얼마나 큰 축복이고 큰 소망을 우리에게 주는지 너무너무 우리가 감사해야 됩니다. Тэгээд биднэрт одоо энэ бурханд итгэл найдвар байна гэдэг энэ зүйлд бид нар маш их талархаж баярлах хэрэгтэй. 전도서 12장 7절 한번 찾아봐요. 전도서 Номлогчийн үгс харъя. 12장 7절 12-ийн 7. 읽어보세요. Номлогчийн үгс 12-ийн 7. 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 신은 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라 했습니다. Тэгээд тоос нь урд байсан газар шороондоо буцаж сүнс нь үүнийг өгсөн бурхандаа буцгаажгүй. 이 사람의 몸 육체는 흙으로 만들어졌기 때문에 죽으면 흙으로 돌아갑니다. Энэ хүний махан бие тоос шороогоор бүтээгдсэн учраас үхлийн дараа тоос шороороо буцдаг байгаа. 그러나 이 영, 하나님 주신 영은 하나님께로 다시 돌아가는 거예요. Харин тэр сүнс гэдэг зүйл бурхны өгсөн тэр сүнс болохоор бурхан руу буцдаг байна. 그래서 예수님을 믿고 구원받은 그 영혼들은 하나님께로 돌아가는 거예요. Тэгээ Есүст итгэж аврагдсан сүнснүүд бурхан руу буцдаг байна. 그제 거지 나사로가 예수님을 잘 믿다가 죽어서 하나님께로 그 영혼이 돌아간 것입니다. 천국으로 간 거예요. Тэр ядуу гуйлагчин Лазар амьд байх хугацаанд бурханд итгэж найддаг байсан. Тэгээ тэр үхлийн дараа бурхан руу тэр мөнхийн улс руу буцаж явсан байна түүний сүнс. 그러나 예수를 믿지 않는 사람들은 죽어서 그 영혼이 영원한 지옥불에 떨어지는 겁니다. Харин Есүст итгэдэггүй үл итгэгч сүнснүүд нь мөнхийн галт там руу унах болно. 이것을 기억하라는 것입니다. Тэгээ үүнийг үргэлж санаж дурсаж байгаарай гэж байгаа юм. 성경 말씀은 우리 보고 기억하라, 잊지 말라고 반드시 기억하라고 합니다. Тэгээ Библийн үг өөрөө үүнийг үргэлж дурсан санаа бүү мартаа гэж биднэрт анхааруулж байгаа. 사람은 죽으면 그 몸은 흙으로 돌아가고 그 영혼은 예수 믿는 사람의 영혼은 하나님께로 돌아가는 것입니다. Тэгээ хүн өөх юм бол түүний бие газар шороо руугаа буцан орж харин Есүст итгэдэг тэр сүнс нь бурхан руу буцах болно. 그러나 예수를 믿지 않는 사람의 영혼은 영원한 형벌을 받는 이 지옥으로 가는 것입니다. Харин үл итгэгч сүнснүүд нь мөнхийн шийтгэл амсах тэр галт там руу унах болно. 이것을 기억하라는 거예요. Үүнийг үргэлж дурсан санаж байгаарай гэж байгаа юм. 자, 우리가 이 하나님의 구원에 대한 축복이 이렇게 큰 소망을 우리한테 주는 것입니다. За биднэрт бурхны энэ үг бол маш том ийм найдварыг биднэрт өгж байдаг. 우리가 한 군데 더 찾아봅니다. 마태복음 10장. За дахиад нэг Библийг харцгаая. Матай 10. 성경 말씀을 가지고 확신을 가져야 돼요. Тэгээ Библийн үгээр өөрөөр нь бид нар энэ бат найдварыг хүлээн авах, бат найдвартай болох хэрэгтэй. 자, 그래서 예수님께서 그 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라 그랬는데 마태복음 10장 몇 절입니까? Бурхан тэр бие болон сүнсийг хоёулангийн нусгах чадвартай Бурханаас гэж хэлсэн байгаа. 마태복음 10장 28절. Матай 10:28.
몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라. 그랬어요. Матай 10:28 биеийг хөнөөх хүмүүсээс бүү. Учир нь тэд сэтгэлийг хөнөөж үлч чадна. Харин махан бие болоод сэтгэлийг хоёуланг нь тамд устгаж чадах түүнээс айхтун. 몸과 영혼이 장차 천국에서 신령한 몸으로 천국에서 하나님이 살게 해주신다는 소망이 있습니다. Тэгэд бие болон сэтгэлийг хоёуланг нь тэр мөнхийн улсад дахин амьдруулах тэр бурханд найдаарай гэж байгаа юм. 여러분, 우리가 육체가 죽는 것은 그 육체와 영혼이 분리되는 것을 말합니다. За энэ махан бие өхөж байна гэж байгаа өгч байгаа энэ үйл явдал бол энэ махан бие болон сүнс тусгаарлагдж байгаа. 그 전도서 12장 7절에 나온 말씀처럼 사람이 죽으면 그 육체는 흙으로 돌아가 그 영혼은 하나님께 돌아가는 거예요. 이게 죽음이에요. За түрүүн бид нар уншсан номлогчийн үгс 12-ийн 7 тоос шороо руугаа орно сүнс нь түүнийг өгсөн бурхан руугаа явна гэсэн ишлэл уншсан тий. Тэгээ энэ болохоор ямар үйл явдлыг хэлж байгаа гэхээр үхэж байгаа үйл явдлыг харуулж байгаа. 그러나 예수님이 재림하실 때 그 흙으로 돌아갔던 그 몸이 다시 부활하게 됩니다. Харин Есүс энэ ертөнцийн дахин ирэх үед тэр шороо руугаа бутсан тэр бие махан бие дахин амьлах болно. 예수님이 부활한 그 몸처럼 신령한 몸으로 영생하는 몸으로 부활하는 것입니다. Тэгээ дахин амьлахдаа яах вэ гэхээр Есүс тэр сүнслэг тэр биеэр дахин амьсантай адилхан тэр шороо руу орсон бие Есүстэй адилхан сүнслэг биеэр дахин амьлах болно. 이 얼마나 놀라운 소망입니까? За энэ бол маш гайхамшигтай найдвар. 그러나 믿지 않는 사람들은 그 영혼과 그 몸이 나중에 다 지옥에서 고통을 당한다는 것입니다. Харин үл итгэгч тэр хорон санаатнууд яах вэ гэхээр тэр сүнс болон сэтгэл нь галт тамд мөнхөд зовлон амсах болно гэсэн үг юм. 예수를 믿지 않는 사람들도 죽으면 예수님이 재림 후에 나중에 성도들이 부활한 다음에 나중에 마지막 심판 때에 그 믿지 않는 사람 몸도 다 다시 부활한다는 것입니다. Есүс энэ ертөнцийн дахин ирэх үед ариун хүмүүсүүд ариун итгэгч нарын бие нь амьлна. Тэгээ үүний дараа үл итгэгч хүмүүсүүдийн тэр биеч бас дахин амьлуулна гэсэн байгаа. 그러니까 믿지 않는 사람이 죽으면 그 영원한 지옥에서 그 몸과 영혼이 고통을 당한다는 이런 하나님의 심판을 받는 것입니다. Тэгээд тэдний бие болон сүнс сэтгэл нь мөнхөд тэр галт тамд тарчлан зовох болно. Тэгж бурхны шийтгэлийг хүртэх болно гэсэн үг. 우리가 다니엘서 12장. Даниэл 12 дугаар бүлгийг харъя. 다니엘 12장 한번 봅시다. 자, 다니엘서 12장 12장 몇 절인가? 자, 12장 2절. 12-2. 네. 다니엘 12-2. 자, 여기 놀라운 성경 말씀이 적혀 있습니다. За энэ маш гайхамшигтай Библийн ишлэл гарч байгаа. 자, 2절. 12장 2절. 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에 많이 깨어 영생을 얻는 자도 있겠고
수욕을 받아서 무궁히 부끄러움을 입을 자도 있을 것이다 했습니다. Даниэл 12:2 газрын шороонд булагдсан нойрсогчдоос олон нь сэрж нэг хэсэг нь мөнх ам руу харин нөгөө хэсэг нь ичхүүр болон мөнхийн жигшил рүү явна. 사람이 죽음으로서 다 끝나는 게 아닙니다. 예수님이 재림할 때 다시 마지막 심판대에 죽었던 몸이 다 부활해서 예수 믿는 사람은 영광스러운 천국으로 가는 것이고 안 믿는 사람들은 그 수치스러운 지옥으로 떨어지는 것입니다. Тэгэд үхэл гэдэг зүйлээр бүх зүйл дуустдаггүй байгааг эндээс харж байна. Үл итгэгч нар нь итгэгч хүмүүсүүд нь яах вэ гэхээр мөнх ам руу явж амар амгалан баяр хөөртэй тэр мөнх улс руу орох бол үл итгэгч тэр хорон санаатнууд нь тэр хоёр дахь амьлтын дараа маш ичгүүртэй тэр мөнхийн жигшил рүү явж тэнд мөнхөд зовлон идэх болно гэдгийг харж байна. 자, 이 놀라운 하나님의 이 부활에 대한 장차 예수님이 재림하셔서 이 부활에 대한 소망을 우리 의인들은 갖고 있기 때문에 죽음에도 소망이 있다는 것이죠. Харин итгэгч хүмүүсүүд тэр ариун үндэстэнгүүд энэ үхлийн дараа ийм дараах найдвар тэдэнд байдаг учраас 또 요한복음 5장 28절, 29절. бүгдээрээ Иохан намыг харцгаая. 예수님께서 직접 말씀하신 거죠. 예수스ийн айлцсан үг байгаа. Иохан 요한복음 5장 28절, 29절 읽어보세요. 5:28-29 이를 기이 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 했습니다. Иохан 5:28 үүнд бүү гайхахтун учир нь булшинд байгчид бүгдээрээ түүнийг дууг сонсон. 자, 무덤 속에 있는 자들이 죽어서 끝나는 게 아니라 예수님 재림할 때 다시 다 이렇게 주님의 음성을 들을 때가 온다는 겁니다. Тэгээд үүнд битгий гайхаараа гэж байгаа. Учир нь булшинд байгаа тэр хүмүүсүүд бүгд түүний дууг сонсноо гэж байна. 그래서 29절에 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나온다 그 말입니다. Тэгээ 29-ыг үргэлжлүүлээд харах юм бол сайн үйлийг үйлцсэн хүмүүс нь амийн амьлалт руу, муу үйлийг үйлцсэн хүмүүс нь ялын амьлалт руу гарч ирнэ гэсэн байна. 선한 일을 행한 자는 바로 예수님을 믿고 하나님을 섬긴 백성들을 말합니다. 그들은 생명의 부활. Сайн үйлийг үйлдэгч нар нь бурханд итгэн, бурханд үйлчилж байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэд нар амийн амьлалт руу гарч ирнэ. 악한 일을 행한 자는 예수를 믿지 않는 사람입니다. 회개하지 않고 예수를 믿지 않는 사람들은 예수님 재림 때 마지막 때 심판의 부활로 다시 나온다는 거예요. Харин муу үйлийг үйлдэгч нар нь болохоор үл итгэгч, бурхныг үл хүндэтгэгч хүмүүсүүд байгаа. Тэд нар эцсийн үед яах вэ гэхээр бурхны тэр ялын амьлалт руу гарч ирэн мөнхөд шийтгэгднэ гэсэн юм. 그러니까 우리가 예수님을 믿어서 하나님 앞에 의인으로 살아가는 것이 얼마나 큰 소망이 있는 것입니까? Тиймээс бид нар бурханд итгэн тэр зөвийн замаар алхан явах нь биднэрт маш их найдварыг бий болгож төрүүлдэг. 그래서 의인에게는 그 죽음에도 소망이 있다. 이렇게 성경은 축복하고 있는 것입니다. Тэгээд Библиэлд харах юм бол тэр зөв шударганыг нь үхсэн ч хорогдох газартай гэж биднэрт найдварыг биднэрт өгч байгаа, харуулж байгаа маа Библи. 그러니까 우리가 그 죽음에도 이 죽음에 대해서 두려워하지 말고 오히려 하나님의 놀라운 이 소망을 갖고 우리가 죽음을 준비해야 됩니다. Тиймээс бидний хувьд үхлийн дараах үхэлд ямагт найдвартай хандаж үргэлж тэр үхэлд бас бэлдэх хэрэгтэй. 자, 잠언 14장 33절. Сургаалт үгс 14-33.
33절 지혜는 명철한 자의 마음에 머물거니와 미련한 자의 속에 있는 것은 나타나느니라 했습니다. Мэргэн ухаан гэрхай хүний зүрхэнд оршдог бөгөөд мунхгуудын дундаас ч тэнгүүдэд өөрийгөө мэдүүлдэг. 여기서 지혜는 하나님의 말씀을 가리키는 것입니다. За энэ ишлэлээр гарч байгаа мэргэн ухаан гэдэг нь 예, 하나님의 ийг 말씀이 хэлж байгаа. 예, 하나님의 말씀이 누구에게 머문다고 했습니까? За тэгвэл энэ бурхны үг ямар хүнд байдгаа оршдгоо гэсэн бэ? 바로 명철한 자. 이 명철한 자의 마음 속에 하나님의 말씀이 머문다는 것입니다. Тэр гэрхай ухаалаг хүний зүрхэнд Библи бурхны үг оршдог юм аа. 이 명철한 자는 바로 하나님을 경외하는 자를 말하는 겁니다. За тэгвэл энэ ухаалаг гэрхай хүн гэж ямар хүн бэ гэхээр бурхнаас имээдэг, бурханд хүндэтгэн мөрөгдөг хүнийг хэлдэг. 자, 이 하나님의 말씀이 내 마음속에 살아 있다면 우리는 무엇을 기뻐하시겠습니까? За бурхны үг зүрх сэтгэл дотор маань амьд хөдөлж байгаа бол бид нэр 뭐라고요? 무엇을 기뻐하시겠냐 그 말이에요. бид нэр юунд баярлан талархах ёстой юм бэ? 하나님의 뜻대로 사는 것을 기뻐합니다. Юу вэ гэхээр бурхны таалалд нийцүүлэхдээ бид нэр үргэлж баяртай байх болдгоо. баяртай байдгаа. 이 지혜로운 자, 이 명철한 자의 마음에는 하나님의 말씀이 있어서 살아 있어서 하나님의 뜻대로 사는 것을 기뻐하고 즐거워한다 그 말이에요. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр мэрэгэн ухаантай эзнээс имээдэг, эзнийг хүндэтгдэг хүний сэтгэлд бурхны үг амьд оршиж байдаг учраас тэр нэгэн нь бурхны таалалд нийцүүлэн амьдрахтаа ямагт баярлан хөөрж байдаг байх нэ. 그러나 이 미련한 자, 이 하나님의 말씀을 듣지 않는 자들은 그 말씀에 말씀이 없어요. Харин мунхагууд бурхныг үл хүндэтгдэг хүмүүсүүдэд бурхны үг байдаггүй юм аа. 그 하나님 말씀이 없으니까 하나님의 빛이 없습니다. Тэдэнд бурхны үг байдаггүй учраас тэд бурхны гэрлийг хардаггүй. 하나님이 안 계시니까 거기 누가 있겠어요? Бурхан байхгүй юм чинь тэд юу байх вэ? 어둠이 있는 것입니다. 어둠. Харанхуй байдгаа. 어둠은 바로 사탄의 영입니다. За тэр харанхуй гэдэг нь юу гэхээр сатааны сүнс байдаг гэсэн үг юм. 그들은 자기 마음대로, 자기 뜻대로 사는 것을 기뻐합니다. Тэд өөрсдийн дур зоргоороо аашлаж явахдаа түүндээ баярлан хөөрдөг байгаа. 잠언 18장 2절 한번. Сургаалт үгс 18:2. 잠언 18장 2절. 미련한 자는 명철을 기뻐하지 아니하고 자기의 의사를 드러내기만 기뻐하느니라. 그랬습니다. Мунхаг хүн ухаанд баярлдаггүй. Харин бодол санаагаа харуулахыг л эрмэлздэг. 자, 이 하나님의 말씀이 없는 이 미련한 사람들은 하나님의 뜻대로 사는 것을 기뻐하지 않습니다. Бурхны үг үл байдаг энэ мунхаг хүмүүсүүд бурхны таалалд нийцүүлэн явахдаа бурхны таалалд нийцүүлэн явна гэж байдаггүй. 자기의 의사를, 자기의 의견만, 자기의 주장만 내세우고 그것을 드러나기를 기뻐한다 그 말이에요. Харин өөрийнхөө бодол санаагаа харуулж тэр бодол санаа өөрийнхөө үзэл бодолтой л тааламжтай байдаг байгаа. 야, 그러니까 미련한 것이 뭡니까? Энэ мунхаг байдал гэж юу юм бэ? 하나님을 믿지 않고 자기 마음대로 사는 것이 이게 미련한 자입니다. Бурханд үл итгэж өөрийн зүрх сэтгэл өөрийнхөө бодол санаагаараа явж байгаа байдал нь мунхаг юм аа. 그래서 이 믿지 않는 사람들은 이 미련하게 사는 것을 기뻐한다 그 말이에요. Тэгээд үл итгэгч хүмүүсүүд мунхаг явахдаа дуртай байцгадаг. 이 부자와 나사로의 비유를 통해서 부자는 어떻게 사는 것을 기뻐하고 살았습니까? За баян нэгэн болон тэр гуйлгч Лазарын юу явдлаа тийм ээ.
날마다 호화로이 연락하고 술 먹고 방탕하고 쾌락을 즐기고 육체의 정욕대로 사는 걸 기뻐하지 않았습니까? Тэгээд тэр баян хүн нь яадаг вэ гэхээр өдөр бүр баян тансаг байдалтай бардан сайрхаж архитан согтуурч тэр байдалтай илүү сэтгэл хангалуун 그러다가 죽어서 어디로 갔습니까? харин үхээд хаашаа явдаг вэ? 영원히 고통받는 곳 지옥으로 가지 않았습니까? Мөнхийн зовлон эдэлдэг тэр алт там руу яваагүй гэж юу? 그래서 이 하나님의 말씀이 있는 사람들은 하나님의 뜻대로 사는 것을 기뻐하고 즐거워한다 그 말이에요. Тэгээ бурхны үг зүрх сэтгэлд байдаг тэр хүн бурхны тааллын дагуу бурхны хүслээр явахдаа үргэлж тааламжтай баярлан хөөрж байдаг байх нэ. 그런 날마다 성경 말씀을 읽으면서 이 하나님의 말씀대로 살게 해달라고 기도하고 이 하나님의 말씀대로 사는 것을 즐거워한다 그 말이에요. Тэгээ өдөр бүр бурхны үгийг уншин судлаж бурхны удирдлагыг хүлээн авахдаа бурхны удирдлагыг хүлээн авах гэж ирмэлцдэг тийм нэгэн байх нэ. 자, 그다음에 34절, 잠언 14장 34절. Сургаалт үгс 14-ийн 34. 의인은 나라로 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라 했습니다. Зөв шударга байдал уулс үндэснийг алдаршуулна. Харин нүгэл хилэнц ард түмнийг гутаана. 여기서 영화롭다는 말은 높아진다는 말입니다. 높아진다는 뜻이. 알даршуулна гэж гарч байна. Тэгээд энэ болохоор өндөрт өргөмжлөнө гэсэн утгатай байгаа. 자, 이 높아지는 나라. 이 높아지는 나라는 그 이유가 뭐냐면 하나님의 의 때문에 그 나라를 하나님이 높여준다는 것입니다. За алдаршуулагдж байгаа тэр өндөрт гарч байгаа улс орнууд яагаад тэгж өндөрт гарч байгаа вэ гэхээр бурхны зөв шударга байдлаас болж байгаа юм. 그러니까 하나님께서 하나님의 뜻대로 의롭게 사는 나라는 하나님이 높여준다는 거예요. 높여준다는 거예요. өөрөөр хэлэх юм бол бурхны тааламжийн дагуу бурханд тааламжтай явж байгаа улс үндэстэн өндөрт өргөмжлөгддөг байна. 이렇게 높아지는 비결은 오직 하나님의 뜻대로 의롭게 살아가는 국가는 하나님이 존귀하게 높여준다는 겁니다. За тэгж өндөрт өргөмжлөгдөж байгаа улс орнууд юу гэхээр бурхны зөв шударгын замаар бурхны тааламжийн дагуу явж байгаа учраас бурхан тийм улс үндэстнийг өргөмжилдэг байна. 그러나 죄가 있으면 백성이 욕되고 그 나라도 모욕을 당한다는 것입니다. Харин нүгэл хилэнц байх юм бол тэр ард түмэн нь гутаагдан доромжлогддог байна. 그러니까 말이죠. 나라가 잘 되는 비결은 이 죄를 백성들이 죄를 짓지 않도록 하나님의 말씀으로 잘 가르쳐야 됩니다. Тэгээд юу гэхээр ард түмэн гим нүгэл үйлдэхгүй тулд ард түмнийгээ бурхны үгээр сайн зааж сургах хэрэгтэй байгаа. 여러분 나라가 영화롭게 되고 높아지는 것은 경제력이나 군사력이나 또 백성이 많다거나 또 땅이 넓다고 해서 되는 게 아닙니다. За тэр өндөр хөгжилтэй улс орнууд эдийн засаг нь өндөр байлаа гэд зэрэг арим сайтай байлаа гэд ард түмэн нь 백성이 많아서 ард түмэн ихтэй байлаа гэд 또 땅이 넓어서 өргөн уудам газар нутагтай байлаа гэд 높아지고 존귀해지는 게 아닙니다. улс орон өргөмжлөгддөг юм бол биш ээ. 여러분 지금 우크라이나하고 러시아가 전쟁을 하고 있죠?
одоо Украина, Оросын дан болж байгаа. 이 러시아가 세계에서 가장 큰 땅을 갖고 있습니다. Орос бол энэ дэлхий дээр хамгийн том газар нутагтай улс орн. 또 군사력도 세계적으로 아주 막강한 군사력을 갖고 있습니다. Мөн ямар ч улс орноос аль ч улс орноос илүү зэрэг айрамтай. 그리고 세계적으로 많은 자원을 갖고 있습니다. Мөн маш их байгалийн эд баялагтай байгаа. 근데 지금 러시아가 지금 어떻습니까? Гэхдээ одоо Оросын нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? 세계에서 지금 가장 사람들이 싫어하는 나라, 사람들이 그 나라를 아주 싫어하잖아요. 러시아를 아주 싫어합니다. Одоо ямар байгаа вэ гэхээр дэлхийн аль ч улс орны хүмүүсүүд ер нь бол энэ Оросд маш их дургүй байгаа. 그 러시아가 지금 세계적으로 얼마나 그 명성이 땅에 떨어졌습니까? Тэгээд тэдний рейтинг нь маш их унсан. 왜 그럴까요? Яагаад? 그 지도자, 그 푸틴이라는 지도자가 악을 행했기 때문에 악을 행. Яагаад гэхээр тэдний удирдагч болох Путин хорон муу зүйл хийж байгаа. 그 악을 행하기 때문에 그 나라가 이렇게 낮아지고 천해지고 사람들한테 멸시와 천대를 받는 거예요. 그 나라가. Тэгээд тэр удирдагч нь ингэж хорон муу зүйл хийж байгаа учраас олон хүмүүсүүд зөвхөгдөн доромжлогдож байгаа юм. 여러분 러시아에서 살고 싶습니까? За Оросд амьдрмаар байгаа хүн байна уу? 아마 러시아에서 살고 싶다는 사람이 별로 없을 거예요. Бараг байхгүй байхаа. 야, 미국에서 살고 싶다는 사람은 많이 있을 겁니다. Харин Америкт амьдрмаар байна гэсэн хүн их байх бах. 또 한국에서 살고 싶다는 사람도 많이 있을 겁니다. Мөн Солонгост амьдрья гэсэн хүмүүс ч бас их байгаа. 왜 이렇게 미국과 한국을 왜 하나님 이렇게 높여주십니까? За тэгвэл Америк Солонгосыг яагаад ингэж бурхан өргөмжилж байгаа юм бэ? 하나님의 말씀대로 살려고 지도자들이 하나님의 말씀대로 살려고 하니까 하나님이 높여주고 존귀하게 해주시는 겁니다. Удирдагч нар нь бурханы үгийн дагуу амьдрья гэсэн хүсэл тэмүүлэл эрмэлзлэлтэй байдаг учраас тэр бурханы үгийн дагуу явдаг учраас бурхан тэр ард түмнийг өргөмжилсөн юм аа. 또 미국이나 한국은 마음껏 신앙의 자유가 있습니다. Мөн Америк болон Солонгост итгэлийн эрхчлөө 마음껏 하나님을 찬양하고 기도하고 하나님을 섬길 수 있는 그 자유가 있습니다. бүр дураараа өөрийнхөө дур зоргоороо итгэлийнхаа үйлдэлээ хийж магтаж бурхныг алдаршуулж сайн мэдээд харааж итгэлийн эрхчлөө энэ улсуудад маш нээлттэй байдаг учраас бурхан эдгээр улсуудыг өрөөж байгаа. 그러나 러시아나 중국이나 북한은 신앙의 자유가 없습니다. Харин Орос, Хятад, Хойд Солонгос тэр дундаа Хойд Солонгост итгэлийн эрхчлөө гэдэг зүйл бол байхгүй. 우리가 이걸 보더라도 하나님이 높여주시고 존귀하게 여기는 나라가 있고 하나님이 이렇게 심판하는 나라가 있습니다. Тэгээ бид нэр яг энэ байдлаас харах юм бол бурхны өргөмжлөн алдаршуулж байгаа улс орн байгаа бол бурхны шийтгэлийг хүртэж байгаа бас улс орн байна. 그러니까 그 나라의 지도자가 백성들로 하여금 하나님을 잘 섬기도록 도와주고 이렇게 협력해 주는 것은 그 나라가 영화롭게 되는 거예요. Тэгээд юу гэхээр тэр ер нь улс орны удирдагч ард түмнээ бурханд итгүүлэн бурхнаас эмээхэд суралцуулж бурхны үгийн дагуу дуулууртай байхад суралцуулах юм бол тэр улс орн алдаршуулгдан өргөмжлөгддөг байна. 그는 예수님을 믿지 못하게 하고 하나님을 섬기지 못하게 이렇게
학대하고 포악하게 하는 것은 그 나라를 욕되게 하는 것입니다. Харин ард түмнээ бурханд үл итгүүлж ард түмнээ бурханы замаар явахт нь доромжлон гутааж байгаа тийм удирдагч нарын удирдагчтай улс орон гутаагдан улам дорд болох болно. 여러분 사울과 다윗을 한번 생각해 보세요. За Давид болон Саулыг бүгдээр энийг бодоод үзье. 사울이 다스릴 때하고 다윗이 다스릴 때하고 이스라엘 나라가 얼마나 그 차이가 납니까? За Израиль улс Саулыг удирдах байгаа Саул Израилийг удирдах байсан үе болон Давид хаан Саулыг удирдан авч явж байсан үеийг ингээ харьцуулан харах юм бол маш их ялгаа байгаа. 사울이 다스릴 때는 이스라엘 나라가 모욕을 당하고 원수 나라에게 패하고 멸시와 천대를 받았습니다. Саулыг удирдах байхад Израильчууд дайсныда үргэлж хөөгдөн доромжлогдсон тэгж амьдарч тийм байсан байгаа. 그럼 다윗이 통치할 때는 이스라엘 나라가 다른 나라를 다 정복하고 또 승리하고 또 그 나라에게 하나님을 섬길 수 있도록 은혜를 베풀어 주셨습니다. Харин Давид хаан Израилийг захирах үед тэд нэр бусад улс орныг эзлэн ялан дийлж мөн Давид болон тэр ард түмэн бурханд итгэх тэр ёроолыг бурханд үйлчлэх тэр ёроолыг бурханд тэдэнд хайрлаж байсан. 그 사울 왕은 이스라엘 나라를 욕되게 했고 다윗 왕은 이스라엘 나라를 영화롭게 했습니다. Саул хаан бурхны нэрийг гутааж байсан бол харин Давид хаан бурхны нэрийг алдаршуулж байсан. 그러니까 한 나라가 잘 되고 번성하고 영화롭게 되는 것은 하나님을 잘 섬겨야 되는 것입니다. Тэгээд улс орон сайн сайхан байх нь бурханд үйлчлэх, бурханд итгэхээс шалтгаалдаг байна. 그 출애굽기 19장 한번 보세요. Египтээс гарсан 19-ыг харъя. 출애굽기 19장 5절. Египтээс гарсан нь 19-ийн 5. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에서 내 소유가 되겠다. 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. Египтээс гарсан нь 19-ийн 5. Учир нь бүх дэлхий минийх. Хэрэг та нар миний дуу хоолойг дуулууртай дагаж миний гэрээг сахивал та нар бүх ард түмнүүдийн дундах миний эзэмшил болно. 이 세상의 모든 나라가 다 하나님께 속해 있습니다. 하나님이 주인이십니다. Энэ дэлхийн бүхий л улс үндэстэн энэ дэлхий өөрөө бурханд байгаа. Бурханд харьяатай байгаа. Бурхан эзэн нь юм. 그래서 하나님의 말씀을 잘 듣고 그 하나님의 언약을 지키는 나라는 하나님이 그 열국 가운데서도 존귀하게 하나님의 것으로 높여주시겠다 그 말이에요. Тэгээ бурханы дуу хоолойг дуулууртай дагаж бурханы гэрээг сахих юм бол бүхий л ард түмнүүдийн дундах бурханы эзэмшил нь болох болно. 그러니까 이 나라의 지도자들을 위해서 기도 많이 해야 됩니다. Тэгээд улс орныхоо удирдагч нарын төлөө байнга залбирах хэрэгтэй. 지도자들이 성경 말씀을 읽어야 돼요. Тэр удирдагч хүмүүсүүд Библийг уншдаг байх ёстой. 이 하나님의 말씀을 읽고 이 하나님의 말씀을 가지고 의롭게 통치해야 됩니다. Бурхны үгийг уншин судлаж бурхны үгийн дагуу зөв замаар захиран удирдах хэрэгтэй ард түмнээ. 그래야 그 나라가 잘 되고 번성하고 백성들이 평안한 것입니다. Тэгвэл тэр ард түмэн амар амгалан байж хөгжин дэвших болно. 잠언 8장 Сургаалт үгс 8 дугаар бүлгийг харъя.
28장 14절. 14-р эшлэл. 자, 내게는 도략과 참 지식이 있으며 나는 명철이라 내게 능력이 있으므로. Сургаалт үгс 8-14. Зөвлөгөө хийгээд эрүүл саруул мэрэгэн ухаан нь минийх. Би болбос оюун ухаан мөн хүч нь минийх. 15절. 나로 말미암아 왕들이 치리 하며 방백들이 공의를 세우며. 15. Хаад надаар хаанчилдаг, захирагч нар надаар шудраг байдлыг тогтоодгоо. 16절. 나로 말미암아 재상과 존귀한 자, 그 세상의 모든 재판관들이 다스리느니라 했습니다. 16. Тайч нар болон язгууртнууд зөвөр шүүдэг бүх хүмүүс надаар захирдгаа. 하나님의 말씀을 가지고 백성을 다스리고 통치하게 되면 이렇게 하나님이 높여주고 복을 주신다는 거예요. Тэгээ бурхнаас ингэж имэж бурхны үгэнд дуулууртай байх юм бол бурхан яг энэ үгийн дагуу тэр улс орныг захиран удирдах болно. 그래서 잠언 29장. Сургаалт үгс 29. 29장 2절. 2. 의인이 많아지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식한다 그랬어요. Сургаалт үгс 19-2. 자, 잠언 29장 2절. 29-2 юм байна. 29-2. 의인이 많아지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식한다. Зөв шудраг хүн дэвжих тусам арч түмэн баяр жаргалтай байдаг. Харин хар санаатай хүн удирдваас ард олон халаглана. 또 잠언 28장 2절. Сургаалт үгс 20. 잠언 28장 2절. 28-2. 나라는 죄가 있으면 주관자가 많아져도 명철과 지식 있는 사람으로 말미암아 장구하게 되느니라 했습니다. Сургаалт үгс 28-2. Хууль захирамжийг биелүүлэхээс татгалздаг улс орон олон захирагчтай байдаг. Харин ухаалаг агаад мэдлэгтэй хүний хүчинд улс орон удаан тогтно. 이렇게 하나님의 말씀대로 의롭게 통치하는 나라는 그 나라를 하나님이 높여주고 존귀하게 하나님이 복을 주시겠다 그 말이에요. За ингэж бурхны үгийн дагуу бурхны мэрэгэн ухааны мэдлэгийн тэр үгсийн дагуу улс орноо захиран удирддаг тэр хүмүүсийг улс орныг бурхан удаан тогтоодог байх нэ. 잠언자 14장 35절. Сургаалт үгс 14-35. 슬기롭게 행하는 신하는 왕의 은총을 입고 욕을 끼치는 신하는 그의 진노를 당하느니라 했습니다. Хааны талал мэрэгэн зарцад хүртээгддэг бол уур хилэн нь хааны нэрийг хуглагчдад оногдно. 자, 그 나라가 복을 받으려면 슬기롭게 행하는 신하가 있어야 되고 또 의를 행하는 왕이 있어야 됩니다. Тэр улс орон хөгжин дэвжээ гэвэл мэрэгэн зарцтай, мэрэгэн удирдагчтай хаантай байх хэрэгтэй. 그러나 욕을 끼치는 신하는 그 나라를 망치는 거예요. Харин тэр уур хилэнтэй зарц тэр улс орныг утаан хувааж байдаг. 그래서 여러분들 교회가 그 나라의 지도자들을 위해서 기도 많이 해야 됩니다. За сүм чуулган улс орныхоо удирдагч нарын төлөө байнга ямагт тасралтгүй залбирах хэрэгтэй. 그 책임이 있는 거예요. Тэдэнд хариуцлага байгаа. Сүм чуулганд хариуцлага байгаа. 그 지도자들이 하나님의 의를 따라서 통치하도록 기도 많이 해야 됩니다. Ямар хариуцлага вэ гэхээр тэр улс орны удирдагч нар нь бурхны үгээр улс орноо удирдан авч явахын төлөөх залбирах тийм хариуцлага байгаа. 지도자들이 죄를 지으면 백성이 탄식하고 그 나라가 욕된 것입니다. 욕된 거예요. Тэгээд улс орны удирдагч нар нь
буруу удирдах юм бол ард түмэн зовлон эдэлж зовлон эдэлэх болно. 네, 좀 쉬었다 하겠습니다. За түр 네, 하나 기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간은 잠언 15장을 공부합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, одоо сургаалт төгс 15 дахь бүлгийг сурах гэж байна. 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨달을 수 있는 마음을, 명철한 마음을 주시옵소서. Энэ цагт ч та биднэрт таны үгийг ойлгох мэрэгэн ухааныг өгөөч. 하나님의 말씀을 마음에 두고 이 말씀을 잘 순종하고 복을 받게 해 주시옵소서. Бурханы үгийг сэтгэлдээ нандинан хадгалж тэр үгэнд дуулууртай байхыг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수스의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 이 시간은 잠언 15장입니다. За 15 дахь бүлэг. 잠언 15장은 지혜로운 자의 혀가 어떤 유익을 주는가 거기에 대해서 말하고 있습니다. Мэргэн хүний хэл ямар ашиг тустай байдгийм бэ гэдэг талаар харнаа. 지혜로운 자의 그 말과 그 혀가 어떤 유익을 끼치는가 주고 있는가. Мэргэн нэгний тэр хэл нь ямар өөр нөлөөтэй байдгийм бэ гэдгийг харах болно. 또 악한 자의 그 혀는 어떤 해를 끼치고 있는 것인가. Эсвэргээрээ тэр хорон муу нэгний тэр ам хэл нь ямар хорон үр дагаврыг гаргадаг вэ? 또 한 가지는 하나님이 모든 인생을 다 살피신다는 거예요. Тэгээд бурхан бүхий л тэр амьдралыг нэгтлэн харж байдаг юм аа. 말과 행동과 그 마음의 생각까지도 하나님이 다 살피신다는 겁니다. Юу гэхээр хэл яриа зүрстэл тэр оюун санааны бодлыг ч хүртэл бурхан нэгтлэн харж байдаг аа. 자, 그러면 1절 한번 읽어보세요. 1-р эшлэлээс эхэлж харъя. 유순한 대답은 이 부드러운 대답이죠. 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하는다. Ээлдэг хариулт уур хилэнг зайлуулна. Харин хүйтэн цэвдэг үгс уур хилэнг хөдлөгнө. 여러분 오늘 아침부터 부드럽고 온유한 말을 했습니까? 아니면 화를 내고 이렇게 과격한 말을 했습니까? За та бүхэн өглөө босоод ер нь ямар байсан бэ? Ээлдэг зөөлөн хэл яриа юм ярьсан уу? Эсвэл эсэргээрээ хүйтэн цэвдэг уур хилэнтэй 남편과 아이들에게 어떻게 말을 했어요? 좀 분노가 있으셨대요. 네, 그래요. 이거 회개해야 돼. 회개. 자, тэгвэл гимших хэрэгтэй гэж байна. 자, 우리 보세요. 유선한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동시킨다. 그랬어요. За, 1-р ишлэлийг дахиад харцгаая. Ээлдэг хариулт уур хилэнг зайлуулна. Харин хүйтэн цэвдэг үгс уур хилэнг хөдлөгнө. Өчигдөр наадлахыг онгоолох дэлгээ тавьсан доо гялгар батна. Тэрийг хөнгөж аваад явж. Явах гээд байгаа бол дандаа хүнтэй зэрэгцчихэд хайшиг. 그래서 이 Нэг 지혜로운 цаг төвчж чадахгүй дараагийн цагаад. 뭐라고 하는 거예요? Ямтимаакчамака. Хичээл хийхгүй. 우리가 이 말로 죄를 많이 져요. 말로 죄를 많이 짓는데 За, бид нэр хэл яриагаараа маш их нүгэл үйлддэг. 아 이거 고쳐야 되거든요. 이거 말로 짓는 죄의 이 습관이에요, 습관. За, энэ хэл яриагаараа үйлдэж байгаа энэ нүгэл болвол энэ бүр зуршил болчихсон байгаа биднэрт. 우리가 이 부드러운 말을 자꾸 하다 보면 사람이 온유해지고 사람이 부드러워지고 다른 사람에게 분노를 쉬게 해주는 그런 큰 유익을 끼칩니다. За, ээлдэг зөөлөн хэл яриа
байнга ингээ яриад ах юм бол энэ зан чанарыг ч хүртэл ээлдэг зөөлөн болгодог байгаа. Тэгээд тэр уур хилэнг бас энэ ээлдэг зөөлөн хэл яриа уур хилэнг 남다득. 이건 아이들이 본받아요. 아이들이. 내 자녀들이 본받습니다. Тэгээд миний үр хүүхдүүд маань намайг яг дуурайдаг байгаа. 그러니까 이 부드러운 말, 온유한 말은 다른 사람을 이렇게 편안하게 해주고 그 분노한 마음을 이렇게 가라앉혀 줍니다. Үр хүүхэд эцэг эхийнхээ хэлж байгаа бүх зүйлийг дуурайдаг. Тэгээд илдэг зөөлөн хэл яриа болвол тэр уурсан хилгэнсэн зүрх сэтгэлийг амар амгалан болгодог, намжаадаг байна. 그래서 이 지혜로운 아내들은 남편이나 아이들이 하루 종일 바깥에서 상처를 입고 여러 가지 일로 화가 나가지고 이렇게 집에 들어오게 됩니다. 예? 남편이나 아이들이 하루 종일 바깥에서 마음의 상처를 입을 수도 있고 또 마음의 분노를 가지고 집에 들어올 수가 있어요. За эхнэр болон эхнэр нөхөр за ер нь гэр бүлийн хинч үр хүүхдч гадуур ингэж ажиллаар яваад эсвэл ингээ гадаа ямар нэгэн ажилдаа байгаад оройг бүгдээрээ гэртээ ирэхдээ тэр ажилласаа болоод ямар нэгэн зүйлээс болоод зүрх сэтгэлдээ ууртай хилэнтэй үе байдаг. 그럼 그런 남편 또 아이들의 마음을 부드럽고 온유한 말로 이렇게 풀어줘야 됩니다. Тэгээд тэдний тэр уур хилэнтэй зүрх сэтгэлийг нь ээлдэг зөөлөн хэл яриагаар уур хилэнгийн зайлуулж уур хилэнгийн гаргах хэрэгтэй. 그게 바로 지혜로운 아내의 역할입니다. За яг ингэж байгаа ийм бид нар одоо яг тийм үүрэгтэй байх ёстой. 또 교회도 마찬가지예요. 성도들이 한 주 동안 세상에서 여러 가지 일로 마음에 상처가 되고 마음이 격동을 받고 속이 상하고 이렇게 해서 교회에 오게 됩니다. Тэгээд чуулган мөн адилхан байгаа. Бүтэн 7 хоногийн турш итгэгч нар энэ ертөнцийн дээр гарч амьдраад бүтэнсээ өдөр эзний өдөр чуулганд ирэхдээ тэдний зүрх сэтгэл нь уур хилэнгээр дүүрсэн, зүрх сэтгэлдээ шархалсан байдаг байгаа. 그런 성도들의 마음을 이렇게 위로해주고 격려해주고 편안하게 해주는 그런 지혜로운 말이 필요합니다. Тэгээд тийм итгэгч нарыг тайвшруулан тайтгаруулсан мөн тэдний уур хилэнгийн тэднийг тэрсэн хүлээн авсан тэдний хүлээн зөвшөөрсөн ямар ч зүйлийг хүлээн зөвшөөрсөн тийм ээлдэг зөөлөн үг яриа хэрэгтэй чуулганд. 특별히 여기서는 대답이라고 했습니다. 부드러운 대답. 그 부드러운 대답은 분노를 쉬게 한다. Тэгээ энэ дээр яг эхний хэсгийг харах юм бол ээлдэг хариулт гэж байгаа. Ээлдэг хариулт уур хилэнг зайлуулдаг гэсэн. 그 상대방이 아주 화를 내면서 짜증을 내고 막 큰 소리 칠 때에 어떻게 해야 돼요? За эсрэг талын хүн маань маш их ууртай бүр ууранд автчихсан ингээл чанга өөдөөс орилоод байвал яах вэ? 남편이 그렇게 할 때, 아이들이 막 그렇게 할 때 여러분 어떻게 대답했습니까? За нөхөр маань, үр хүүхдүүд маань яг өөдөөс тэгээд уур хилэнтэй орилж хашгираад байвал та бүхэн яасан бэ? Ямар үйлдэл хийсэн бэ? 부드러운 대답을 해줬습니까? Зөөлөн дулаан хариулт 우리 너밍 어떤가? 너밍. дуугаад 지금 답하신 분은 조용해지신대요. 방금 답하신 분이 조용해진대요. 아, 그래. 네. 이게 바로 이 지혜로운 아내예요. 아내. 지혜로운 아내의 역할이에요. 부드럽고 온유한 말로 대답해 주는 거예요. За, ээлдэг зөөлөн хариулт хэлж байгаа хэлэх ёстой. Тэгээд тийм мэрэгэн
ихнэр мэрэгэн эмэгтэй яг тийм ээлдэг зөөлөн хариулт хэлдэг байх нэ. 예, 근데 이게 잘 안 됩니다. 이게 마음을 결심을 하고 작정을 하고 연습을 해도 이게 잘 안 되는 문제. 이게 잘 안 돼. За ээлдэг зөөлөн хариулт хэлнэ. За ээлдэг зөөлөн үгээр хэлнэ ярина гэж зүрх сэтгэлдээ бүр яг шийдээд бүр бодол санаагаа бас яг ингэж бат болгосон ч гэсэн ерөөсө болдгүй байгаа. 다음에는 내가 부드러운 대답을 해줘야지. 온유한 말로 대답해줘야지. 이렇게 작정을 했는데 또 나중에 또 과격한 말이 또 나갑니다. За ээлдэг зөөлөн хариулт хэлье. Ээлдэг зөөлөн бай. Уурт эсрэг талын хүмүүс маань ууртай байсан ч гэсэн би ингээд уураа бариад ээлдэг зөөлөн байя гэд шийдсэн ч гэсэн ерөөсө болдоггүй байгаа. 내가 화를 안 내려고 했는데 부드러운 말을 하려고 했는데 당신이 먼저 화를 내고 당신이 먼저 나에게 과격한 말을 하지 않았어. 이렇게 또 핑계가 됩니다. Би уг нь уурлахгүй бай гэсэн штэ. Би уг нь атайхан яри гэж бодсон штэ. Тэгсэн чинь өөрөө над руу ингээ уурлаад байж штэ гэж шалтгаалдаг үе их бий. 이게 반복되는 이런 실수, 반복되는 이런 나쁜 습관을 빨리 벗어나야 되겠는데 이거 어떻게 하면 좋습니까? За баян ингэж давтагддаг энэ муу зуршлаасаа хэрхэн гарах вэ? 그 하나님 앞에 기도하는 거예요. Бурханаас залбирч гуйхаас өөр арга байхгүй. 자, 환난 날에 나를 부르라. 하나님이 그랬죠? 환난 날에. Бурхан өөр тэр зовлонгийн үедээ намайг дуудаа гэсэн байгаа. 자, 우리가 하나님 앞에 기도를 많이 하면 마음이 온유해지고 부드러워집니다. Бурханаас залбирэн гуйх тусам зүрх сэтгэл ээлдэг зөөлөн даруй болдог байгаа. 그럼 신기하게 하나님이 내 마음속에 부드러운 마음, 아주 온유한 마음을 주셔가지고 대답을 그렇게 할 수 있게 됩니다. Тэгээ маш гайхамшигтай зүйл нь юу гэхээр Бурханаас залбирч гуйх тусам өөрийн ирэхгүй зүрх сэтгэлээс ээлдэг зөөлөн хариулт ээлдэг зөөлөн байдал ингэж гардаг байгаа. 우리가 하나님 앞에 기도하는 거예요. 하나님, 내 성격은 또 분노하고 과격한 말이 나갈 수 있는데 하나님 저에게 온유하고 부드러운 마음을 주시옵소서. Тэгээ Бурханаас бурхан минь ээ би дахиад муухай хорон хүйтэн цэвдэг үгс ярьчих магадгүй хэлчих амнаасаа гаргачих магадгүй та ээлдэг зөөлөн зүрх сэтгэлийг надад өгөөч. 이거 우리가 기도를 정말 많이 해서 하나님의 은혜로 우리가 이 부드러운 말, 온유한 말을 통해서 상대방의 그 노를 풀어줘야 됩니다. За тэгээ бид нар ээлдэг маш их Бурханаас залбирэн гуйж ээлдэг зөөлөн даруй зүрх сэтгэлтэй болж тэгж эсрэг талынхаа тэр уур хилэнтэй байгаа тэр эсрэг талынхаа хүний тэр уур хилэнг намжааж ээлдэг зөөлөн хариулт хэлдэг болох хэрэгтэй юм аа. 자, 우리가 기도하겠습니까, 여러분? За та бүхэн энэ талаар залбирцгаах уу? 또 한 가지 방법이 있는데 히브리서 12장 2절. Еврей 12-ийн 2-ыг харъя. 히브리서 12장 2절. Еврей 12-ийн 2. 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 했습니다. Еврей 12-ийн 2 итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд бүрэн дүүрэн төгсгөгч болох Есүс рүү хараагаа чиглүүлье. Тэр өөрийнх нь өмнө тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшгийг эс тоомсорлон
загалмайг твчсэн бөгөөд Бурхны сентийн баруун гарт заларсан юм а. 또 3절에 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라 했습니다. Үргэлжлүүлээ 3-ыг харъя. Сэтгэлээр унахгүй байж тэнхээгээ барахгүй тулд түүнийг санагтун. Тэрээр өөрийнх нь эсрэг нүгэлтнүүдээс тийм эсэргүүцлийг твцсэн ажээ. 믿음의 주여 온전케 하시는 예수님을 바라보라는 거예요. Тэгээд итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд дүүрэн төгсгөгч Есүс рүү хараагаа чиглүүлье гэж байгаа. 예수님은 우리를 구원하시기 위해서 십자가, 그 부끄러운 십자가를 참으셨습니다. 부끄러움을 개의치 않았습니다. Тэгээд Есүс бидний төлөө тэр маш их ичмээр тэр зовлонт загалмайг твцсэн байна. 또 예수님은 많은 모욕을 당하시고 거역을 당하시고 또 비방을 당하시고 고난을 많이 당하셨습니다. Есүс маш их доромжлол, гудамшиг эсэргүүцлийг амссан байгаа. 그 예수님의 그 참으신 그 예수님의 인내를 생각하라는 거예요. Тэгээд тэр Есүсийн тэр твчээрийг бүгдээрээ харьяа. Тэр твчээрс бүгдээрээ өөрийнхөө анхаарлаа хандуулцгаая гэж байгаа юм. 예수님이 십자가의 부끄러운 걸 참고 또 그 모욕, 거역을 다 참으신 그 예수 그리스도를 바라보고 생각하라는 것입니다. Тэгээд тэр загалмаа дээрх ичгэртэй байдал, доромжлол, гутамшгийг амссан тэр Есүсийг бүгдээрээ тэр Есүс рүү хараагаа чиглүүлье гэж байгаа юм. 그리고 빌립보서 2장 5절. Филиппе 2:5. 네. 빌립보서 2장 5절. 자, 5절 읽어봐요. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. Филиппе 2:5. Өөр хоорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтой бай. 그리스도 예수의 마음을 품으라는 것입니다. Христ Есүст байсан тийм зүрх сэтгэлийг хэлж байгаа юм аа. 6절에 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 했습니다. 6 дугаар ишлэгийг харъя. Тэрээр хэдийгээр Бурхны мөн чанараар оршин байсан боловч Бурхантай тэгш байх явдлыг өөртөө хадгалах зүйл гэж үзсэнгүй. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 Харин өөрийгөө хоослон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болсон. 8절에 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으심이라 했습니다. Хүн төрхийг олсон тэрээр үхэлтч төдийгүй загалмай үхэлтч хүртэл дуулууртай байснараа өөрийгөө даруй болгоо. 예수 그리스도의 십자가, 그 십자가를 바라보고 십자가를 생각하라는 것입니다. Есүс Христийн загалмай тэр загалмаа руу хараагаа чиглүүлэн тэр загалмайг үргэлж дурсан санах хэрэгтэй юм аа. 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하신 것을 생각하라는 것입니다. өөрийгөө даруй болгон үхэлтч хүртэл дуулууртай байсан. 그러니까 우리가 참을 수 없을 때 막 속에서 분노가 일어나고 과격한 말이 나오려고 할 때 그때 누구를 바라보고 누구를 생각하라는 거예요? За бид нэр твчгэд ч хэцүү бүр дотроос ингээ бүр хорон муухай үг бүр ингэж гарч ирж байгаа яг тийм үед бид нэр хэнийг харах хэрэгтэй юм бэ? Хэн рүү хараагаа чиглүүлэх хэрэгтэй юм бэ? 예수 그리스도를 바라보고 예수 그리스도를 생각하라는 거예요. Есүс Христ рүү хараагаа чиглүүлэн Есүс Христийг дурсан санаарай. 그리고 예수 그리스도의 마음을 품으라는 것입니다. Тэгэд Христ байсан, Есүст байсан тийм бодол сэтгэлтэй байгаарай гэж байгаа биднийг. 그리고 하나님께 기도하라는 겁니다. Тэгээ бурхан руу залбирэн гуйгаарай гэж байна. 그래서 우리가 이 부드러운 대답, 유순한 대답이 사람을 살리는 것입니다. Тэгэд ээлдэг зөөлөн хэл яриа
бусдыг амьдруулдаг юм аа. 그러나 이 과격한 말은 싸우고 다투다가 사람을 죽일 수도 있습니다. Харин эсэргээрээ хүйтэн цэвдэг үгс тэр үгсээсээ болж хүн бусдтай хэрэлдэн маргаж түүнээс болон үхэлд хүрэх магадaltaй. 잠언 15장 1절 이 말씀이 참 우리가 회개를 많이 해야 되는 말씀이에요. Тэгээд энэ сургаалт үгс 15-ийн 1-р эшлэлийг харах юм бол бид нэр маш их гимших хэрэгтэй байгаа. 회개를 많이 하면서 이 말씀대로 살게 해달라고 하나님 앞에 예수님을 바라보며 기도해야 됩니다. Тэгээд энэ үгийн дагуу Бурханаас гимшин залбирч Бурхан руу хараагаа чиглүүлэх хэрэгтэй. 잠언 15장 2절 15-2 자, 지혜 있는 자의 혀는 지식을 선히 베풀고 미련한 자의 입은 미련한 것을 쏟느니라 했습니다. сургаалт үгс 15-2 мэргэн хүний хэл мэдлэгийг зуучилдаг бол мунхаг ам мунхаглал урсгадаг. 이것도 1절 말씀과 같이 연결이 된 말씀이에요. Нэгдүгээр өмнөх ишлэл буюу нэгдүгээр ишлэлтэй холбоотой ишлэл байгаа. 이 지혜 있는 자의 그 혀는 지식을 선히 베푼다고 했습니다. За мэргэн хүний хэл яриа нь мэдлэгийг дамжуулан тараадаг байна. 이것은 하나님의 말씀을 잘 가르치라, 선하게 가르치라는 겁니다. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Бурхны үгийг сайнаар зааж сургах хэрэгтэй юм аа. 남편이 화를 내거나 내 형제들이 화를 내고 분노할 때 하나님의 말씀으로 잘 그 분노를 쉬게 해주라는 거예요. Нөхөр маань уурлаж хилэгнэсэн ч ах дүүс маань уурлан хилэгнэж байсан ч тэдний уур хилэнг Бурхны үгээр намжаах хэрэгтэй. 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못한다. 이렇게 그랬죠? Тэгэд хүний уур хилэн Бурхны сайныг гүйцэлдүүлдэг гэсэн байгаа. 우리가 여러 번 들은 말씀이에요. За бид нэр маш их сонсч байсан үг. 사람의 성을 내면은 하나님의 의를 이루지 못합니다. Хүний уур хилэн Бурхны сайныг гүйцэлдүүлдэггүй. 그래서 듣기는 속히 하고 말하기는 더디 해야 됩니다. Тэгээ сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан байх хэрэгтэй. 당신이 화를 낼 때에 말을 조심하십시오. 말을 빨리 하지 마세요. Тэгээ уур хилэнтэй үедээ хил яриандаа анхааралтай хандаж хил яриагаа хурдан ингэж тэр уур хилэнгээ гадагшлуулж болохгүй. 야고보서 1장 19절에 내 사랑하는 형제들아 너희가 알거니와 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라 했습니다. Яаков 1:19-дэр хайр дахтууд нар минь ээ үүнэр та нар үүнийг мэдгтэн хүн бүр сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан уур хилэндээ хойрог бай гэсэн байгаа. 그래서 야곱 사람이 성내는 1:19. 것은 하나님의 의를 이루지 못합니다. 이렇게 하나님의 말씀을 부드럽게 전해주라는 거예요. Тэгээ учир нь 20 дугаар ишлэл. Учир нь хүний уур хилэн Бурхны зөвхт байдлыг биелүүлдэггүй юм аа. Тэгээ яг ингэж Бурхны сайн мэдээний үгийг бусдад дамжуулах хэрэгтэй байх нэ. 그래서 이 하나님의 말씀을 순종하세요. 이렇게 부드럽게 권면해 주는 거예요. За Бурхан яг ингэж хэлсэн байна. Тэгээ Бурхны үгэнд дуулууртай байцгаая гэж ээлдэг зөөлөн хэл яриагаар бусдын уур хилэнг намжаах хэрэгтэй. 남жаад чаддаг байх хэрэгтэй юм аа. 그러면 그 남편의 마음이 수그러지고 차분하게 가라앉혀져요. 분노가 쉬게 됩니다. Хэрвээ эсрэг талын хүн уур хилэн намжих юм бол тэр хүний хэл яриан ч гэсэн бас арай намжиж цөөрдөг байгаа. 자, 이렇게 해서 그 하나님의 말씀으로 선하게 이렇게 말을 해주라는 것입니다. Тэгээ Бурхны үгээр Библийн үгээр тэр сайнаар бусдад хариулж хэлж ярьдаг байх хэрэгтэй юм аа.
그러나 이 미련한 자는 그 미련한 것을 예, 쏟는다, 막 쏟아낸다고 했어요. 막 쏟아내는 거예요. Харин мунхаг ам мунхаг л урсгага. 그 입에서 막 미련한 것을 막 쏟아내는 거예요. Харин энэ юу гэсэн үг хэрэг тэр мунхаг хүний амнаас тийм хорон муу үг байнга урсаж байдаг. 막 과격한 말, 화내는 말, 막 남을 저주하는 말, 비방하는 말, 막 이런 말을 막 쏟아내는 거예요. Өөр хилэнтэй хил яриа, хараал, доромжлол, гутаал, гутамшигтай үг хэл ийм мунхаг хүний амнаас байнга урсан гарч байдаг. 그래서 야고보서 1장 21절에 보면 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내어버리라 했어요. Тэгээ Яков 1:21-ийг харах юм бол та нар бүх бузар байдал хорон санааныхаа бүхэл үлдэгдлийг хай гэсэн байгаа. 네, 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내어버리라. 버려야 돼. Тэгээ бүх бузар байдал хорон санааныхаа бүх үлдэгдлийг хаяараа гэсэн байна. 그럼 우리가 이 하나님의 말씀을 늘 마음에 예, 두기 위해서 부지런히 읽어야 됩니다. Тэгээд Бурхны энэ үгийг зүрх сэтгэлдээ ямагт байлгахын тулд байнга уншиж судлах хэрэгтэй, уншиж байх хэрэгтэй. 그래서 이 하나님의 말씀을 써먹어야 돼. Тэгээд тэр уншсан үгээ ашиглаж хэрэглэж чаддаг байх хэрэгтэй юм аа. 다른 사람을 죄짓지 않도록 다른 사람의 마음을 이렇게 위로해주고 편안을 줄 수 있는 그런 선한 말로 써먹어야 됩니다. Тэгээд хин нэгэн тэр уур хилэнгээсээ болоод гим нүгэл үүлдэхгүй тулд тэр Бурхны үгээр сайнаар Бурхны үгийг сайнаар ашиглан тэр хин нэгний уур хилэнг намжааж сэтгэлийг нь амар тайван болгож чаддаг болох хэрэгтэй юм аа. 자, 15장 3절. Сургаалт үгс 15:3 여호와의 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하시느니라 했습니다. Эзний мэлмийн хаач байдаг ба хорон мог хийгээд сайныг хардаг. 하나님의 눈은 온 세상을 감찰하십니다. Эзний мэлмийн бүхий л ертөнцийг харж байдаг. 하나님은 온 천지 만물에 하나님은 살아계셔서 어디든지 다 감찰하시고 살피신다는 거예요. Бурхан бол амьд оршигч цаг хугацаа хийгээд энэ дэлхийн ертөнцийн хаанч оршиж энэ дэлхийн ертөнцийг харж байдаг байх нэ. 그래서 하나님은 감찰하시는 하나님이다. Бурхан бол хардаг бурхан. 하늘과 땅의 모든 것을 다 샅샅이 감찰하시는 하나님. Тэнгэр ба энэ огторгой болон энэ дэлхий дээрх хаанч бай бүхий л газрыг бурхан хардаг юм аа. 하늘과 땅과 또 바다와 땅 속까지 다 샅샅이 하나님은 감찰하셔요. Огторгой ертөнц, газрын гүн, мөн усан доорч, далайн гүндч бурхан анхааран харж байдаг бурхан юм аа. 아이들이 부모님의 말씀을 듣지 않고 있다가 공부하라고 했는데 공부도 하지 않고 그냥 놀고 있다가 엄마가 들어오면 이불 쪽으로 숨어요. За заримдаа хүүхдүүд ээж аав нь хичээлээ хий гэсэн ээж аавынхаа үгийг сонсохгүй, үгэнд дуулуургүй байснаасаа болоод заримдаа яадаг вэ гэхээр хүнжил рүү ороод нуугддаг байгаа. 또 아이들이 부모가 게임을 하지 말라고 했는데 또 몰래 게임하다가 엄마가 들어오면 또 이불 속에 숨어요. За ээж нь жишээлх юм бол ээж нь за бити тоглоод бай гэд хэлсэн байгаа. Тэгсэн тоглосоор байгаад дараа нь ээжтэй баригдах болоод ирэхээрээ хүнжил рүү орж нуугддаг. 네, 자는 척해요. 이렇게 자는 척하고. Унтж байгаа юм шиг дүр эсэгдэг. 근데 하나님이 모르실까요? Харин бурхан мэдгүй байдгүй ямар байдгүй. 어린애들이 이불 쪽으로 들어가면 하나님이 못 보는 줄 알아요. 어린아이들. 아무도 못 Жижиг хүүхдүүд ингээ хүнжил нүмерчил юм бол харагдгаа болчдөг гэж боддог байгаа.
나도 어릴 때 이불 쪽에 들어가면 깜깜하니까 아무도 모르는 줄 알았어요. Тэгээ би бас тэгж боддог байсан бүр баг багтаа ингээ хүнжил нөмөрчл юм бол харанхуй болчихно. Тэгэхээр хинч намайг харахгүй мэдхгүй гэж боддог байсан. 그런데 성경을 읽다 보니까 하나님이 다 살피신다는 거예요. 샅샅이. Харин ингээ Библийг харсан чинь Бурхан бүр нэг нэгэнгүй харж байдаг гэж байгаа. 하나님은 이 캄캄한 밤에도 이 대낮처럼 훤히 살피시는 거예요. хав харанхуй шүнж байсан Бурхан яг өдөр байгаа юм шиг. 아니 하나님의 눈은 어디든지 다 감찰하신다는 겁니다. Бурханы мэлмийн хаач бүх зүйлийг харж анхаарч байдаг. 자, 악인과 선한 사람을 다 감찰하신다는 거예요. 악한 자들과 선한 자들을 다 하나님은 살피신다는 거예요. Тэгээ хормоо нэгэнч бай, сайн нэгэнч бай, тэдний хийж байгаа бүхий зүйлсийг Бурхан анхааран харж байдаг. 그래서 우리가 하나님은 감찰하시는 하나님이다. Тэгээ бидний Бурхан болвол хаач харж байдаг Бурхан юм аа. 사람도 사람이 보이지 않는 곳을 감시하기 위해서 CCTV를 이렇게 설치합니다. За хүмүүсүүд өөрийнхөө харж чадахгүй байгаа газарт камер суйрлуулдаг. 그래서 사람 보지 않는 데서 사람들이 다 감시해요. Тэгээд өөрийнхөө харж чадахгүй байгаа газрыг хүмүүсүүд тэгж хардаг байгаа. 또 이 녹음기를 통해서 사람의 말을 다 또 이렇게 도청하고 이렇게 나중에 그 사람들이 말을 다 듣습니다. Мөн өөрийнхөө байж чадахгүй байгаа газар дуу хураагуур ашиглаж хүмүүсийн хэлж ярьж байгаа тэр орчинд болж байгаа үйл явдлыг дуу хураагуур ашиглан 또 병원에 가면 그 엑스레이를 통해서 사람 몸속에 그 몸속에 있는 그 모든 것을 또 다 그 상태를 이렇게 살핍니다. 엑스레이 촬영. бас нөгөө энэ биеийн дотоод байдал бүтцийг хүмүүсүүд бас харж чаддгүй тийм ээ. Түүнийг харин эмнэлгийн аргаар хүмүүсүүд хардаг байгаа. 또 우리가 공항에 출국하나 입국할 때 또 공항에서 그 가방 속을 다 뒤집니다. 이렇게 카메라로 다 살핍니다. 가방 속. За нисэх онгоцны буудлын дээр ингээ харах юм бол тэр зүнгэн доторх юмнуудыг бас тэр төхөөрөмжөөр зүгэн дотор юу байна вэ гэдгийг нэг нэгэнгөө хардаг байгаа. 그런데 하물며 하나님의 눈은 얼마나 정확하고 자세히 살피겠습니까? Харин бидний Бурханы тэр мэлмий түүнээс ч илүү биш гэж юу? Бүх зүйлийг тодорхой хардаг, бүх зүйлийг мэддэг. 자, 4절, 15장 4절. 15-4. 온낭한 혀는 곧 생명나무라도 패례한 혀는 마음을 상하게 한다. 그랬어요. 15-4. Ангаадаг хэл амийн мод юм. Харин хазааргүй хэл сүнсийг буснуулдаг. 자, 여기도 생명을 주는 혀가 있고 마음을 상하게 하는 혀가 있습니다. За энд ам өгдөг, амьлуулдаг хэл байхад сүнсийг буснуулдаг хэл гарч байна. 이 온낭한 혀는 다른 사람의 마음을 치료해 주는 혀. 다른 사람의 마음을 위로해 주고 다른 사람의 마음을 치료해 주는 혀를 말합니다. За ангаадаг хэл болохоор бусдыг эдгээдэг, амьдруулдаг ам өгдөг хэл байгаа. 그래서 온낭한 혀라는 것은 치료해 주는 혀다. 그렇게 이해하시면 됩니다. Тэгэд энэ ангаадаг хэл болохоор амьдруулдаг хэл байх нэ. 치료해 주는 혀는 다른 사람들에게 생명나무처럼 아주 귀한 것입니다. Тэгэд энэ ангаадаг хэл бол маш эрхэм хэл байх нэ. 그러나 패례한 혀, 하나님의 말씀을 거스리는 자의 그 혀는 다른 사람의 마음을 상하게 하는 거예요. Харин хазааргүй хэл болохоор бусдын зүрх сэтгэлийг 여러분 имтрүүлдэг байх нэ.
자녀들이 부모님의 말씀을 거스리고 막 대적할 때 그 부모 마음이 어떻습니까? 마음에 상하지 않습니까? Тэгээд үр хүүхдүүд эцэгийнхаа үгийг сонсохгүй байгаад байвал эцгийнх нь яадаг вүлээ? Зүрх сэтгэл нь маш их эмтэрдэг шүү дээ. 마찬가지로 하나님 아버지께서도 하나님의 자녀들이 하나님의 말씀을 거스리고 막 이렇게 불순종할 때는 하나님의 마음이 근심이 생긴다. 하나님도 마음에 근심이 생긴다. Тэгээд үүнтэй адилхан Бурхны үгэнд орохгүй байгаа, Бурхны үгийг үл хэрэгсэж байгаа тийм хүмүүсийг харах юм бол Бурхны зүрх сэтгэл ч гэсэн эмтэрч байдаг. 순종하는 혀가 참 좋습니다. 예, 예, 예 하는 그 부드럽게 대답하면서 예, 순종하는 혀가 다른 사람의 마음을 생명을 주는 겁니다. 기쁘게 해주는 거예요. Дуулууртай хэл за гэж байдаг. Энэ дуулууртай хэл бусдын зүрх сэтгэлийг баярлуулдаг, бусдад баяр жаргалыг бий болгодог хэл байна. 집안에서 아내가 남편의 말을 예 하고 부드럽게 예 이렇게 순종할 때 남편의 마음이 기쁘고 즐거운 겁니다. Тэгээ гэртээ эхнэр нь нөхөртөө заа гэж дуулууртай байх юм бол нөхөр нь бас баяр жаргалтай болдог юм аа. 또 교회 가서도 그 교육자의 말에 예 하고 순종할 때 그 교육자 마음을 기쁘게 해주는 겁니다. Мөн чуулганд ч бас ялгаагүй. Чуулганы удирдагчийн үгэнд бас заа гэж дуулууртай байх юм бол тэр удирдагч бас мөн баяр хөөрөөр дүүрэн байх болно. 요셉은 노예로 팔려갔지만 억울하게 노예로 팔려갔지만 예 하고 순종했습니다. 요셉. 예. Йосеф маш харамсалтай байдлаар болж зарагддаг байгаа. 또 감옥에 들어가서도 억울하게 감옥에 들어갔지만 또 감옥에서도 예 하고 순종했습니다. Тэгээд бас маш шудраг бус байдлаар шоронд хоригдсан байгаа. Тэгээд тэр шоронд тийм шудраг бус байдлаар хоригдохдоо ч заа гэж дуулууртай байсан. 이 순종하는 혀가 다른 사람에게 기쁨을 주고 마음에 평안을 주는 것입니다. Тэгээд энэ дуулууртай хэл яриа бусдыг амар тайван байлгадаг. 그러나 이 거스르는 말, 패역한 말은 마음을 상하게 한다 그랬어요. Харин хазааргүй хэл сүнсийг гуснуулдаг гэсэн байна. 자, 5절. 5-р ишлэл. 자, 5절도 이제 4절과 같이 연결되는 겁니다. 5-р ишлэл 4-р ишлэлтэй холбогдож байгаа. 아비의 훈계를 업신 여기는 자는 미련한 자요. 경계를 받는 자는 슬기를 얻을 자니라 했습니다. Мунхаг хүн эцгийнхээ сургамжийг тоомсордог, харин зэмлэлийг хүлээн авдаг нь хэрсүү хүн мөн. 부모의 훈계와 책망을 잘 받는 사람은 그 사람은 슬기를 얻는다, 이 지혜를 얻는다는 것입니다. Эцгийнхээ сургамжийг хүлээн авдаг хүн нь хэрсүү, ухаалаг болох болно гэж байна. 여러분 이 자녀들의 지혜는 부모님을 잘 순종할 때 그 자녀들에게 하나님이 지혜를 주시는 거예요. За үр хүүхдүүд эцгийнхээ үгэнд дуулууртай байх юм бол тэр үр хүүхдүүдэд бурхан мэрэгэн ухааныг өгдөг юм аа. 솔로몬도 하나님의 지혜를 어떻게 받았냐면 아버지 다윗의 교훈과 책망을 잘 받았기 때문에 하나님이 솔로몬에게 지혜를 주신 겁니다. Соломон хаан хэрхэн мэрэгэн ухаантай гэж нэрлэгдэх болсон юм бэ? Гэхээр эцэг Давидынхаа сургамж заавруудыг хүлээн авдаг байсан. Тийм учраас бурхан түүнд мэрэгэн байдлыг илүү нэмж өгсөн байгаа. 우리 하나님의 백성들도 하나님의 말씀을 교훈과 책망을 잘 받을 때 하나님이 지혜를 주시는 겁니다. Тэгээ итгэгч биднэрт бас бурханы тэр заавар сургамжуудыг хүлээн авах юм бол бурхан биднэрт мэрэгэн ухаанаа өгөх болно. 그러나 그 교훈과 책망을 받지 않으면 미련한 자다, 어리석은 자나 이렇게 하나님이
책망하시는 겁니다. Харин эсэргээрээ тэр сургамжуудыг заавруудыг хүлээн авдаггүй нэг нь мунхаг юм аа гэж бурхан зэмлэж хэлж байна. 그러니까 여러분 이 잠언 말씀을 가지고 부지런히 자녀들을 양육하고 책망하고 가르쳐야 됩니다. Тэгээд бид нэр үр хүүхдээ энэ сургаалт төгс номын үгүүдээр маш байнга зааж сургаж байх хэрэгтэй. 이 잠언 말씀 여러분 배우고 여러분이 배우는 걸로 그치지 말고 이 말씀을 잘 깨달아서 이 자녀 잘 가르치고 또 남편한테도 여보 여기 와봐. 아 이렇게 좋은 말씀이 있어. 응? 아 남편한테도 잠언 말씀을 주면서 이렇게 좋은 말씀이 있다고. 응? 부드러운 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격당한다고 해서 얼마나 좋은 말이에요. Энэ сургаалт төгс номыг одоо бид нэр сурж байгаа. Тэгээд зөвхөн сураад өнгөрөлгүйгээр энэ сурсан үгээ илүү гүн сайн ойлгон ухаарад тэр ойлгож ухаарсан үгээ үр хүүхдтэй хэрэгжүүлэн үр хүүхдүүдтэй зааж сургаж бас гэр бүлийнхаа хүндээ ханаа алуу нааширтаа энэ сургаалт төгс ном ийм сайхан ном байна, ийм сайхан үг байна. Энэ үгэнд бүгдээрээ анхаарлаа хандуулъя. Бүгдээрээ энэ үгийн дагуу явъя. Энэ үгийн дагуу амьдрий гэд бусад бас гадагш нь өөрөөрөө дуусгалгүйгээр бас бусдад хэрэгжүүлж тэр үгийг амьд үгийг амьдруулцгаая. 자, 잠언 1장 한번 보세요. 잠언 Сургаалт 1장 төгснийг харъя. 1절. Нэгийг нэг. 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 잠언이라. Сургаалт төгс нэгийг нэг. Израилийн хаан Давидын хүүгэн Соломоны сургаалт төгс. 2절에 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며. Энэ нь мэрэгэн ухаан ба сахилаг батыг мэдэх, бэлэг ухааны үгсийг ойлгох. 3절에도 지혜롭게, 의롭게, 공평하게, 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며. 3. Зөв, үнэн, шудраг зүйлсийг үйлдснээр сахилга бат болон хэрцүү байдалд суралцах. 4절에도 어리석은 자로 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이다. 4. Гинэн нэгэнд хэрцүү байдлыг, эдэр нэгэнд бодлоготой үйлдэл ба мэдлэгийг өгдгөө гэсэн. 5절에도 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이고 명철한 자는 모략을 얻을 것이라. 5. Мэргэн нэгнээ сонсож мэдлэгээ тэлж, ухаалаг нэгнээ мэргэн зөвлөгөөг авахын тулд юм а гэсэн. 또 6절에도 잠언과 비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말을 깨달으리라. 6. Сургаалт үгс хийгээд сургаалт зүйрлэлүүд ба мэргэн ухаантнуудын үгс хийгээд онцлог тавруудыг нь ухаж ойлгохын тулд юм а гэсэн байна. 그 솔로몬의 그 위대한 지혜가 아버지 다윗의 교훈과 그 책망을 통해서 깨달은 것입니다. Тэгээд Соломон хааны тэр маш алдартай тэр мэргэн ухаан сургаалт үгсүүд нь эцэг Давидынхаа заавар сургамжуудад дуулууртай байснаас үүдэлтэй байгаамаа. 여러분은 이 하나님의 말씀, 이 잠언의 말씀을 대대로 여러분들 하나님의 지혜로 그 물려줘야 됩니다. 자녀들에게. Тэгээ бид нэр энэ бурхны мэргэн ухаан энэ сургаалт үгс номыг үр хүүхдүүдтэй өвлүүлэн сургах хэрэгтэй, удамжлуулах хэрэгтэй. 그럼 여러분 자녀들이 이 지혜를 받으면 하나님의 귀중히 여김을 받아가지고 이 세상에서도 하나님이 높여주고 하나님이 존귀하게 해주는 거예요. Тэгээд үр хүүхдүүд энэ эзний үгийн сургаалт үгс номоор нам дуулууртай байна. Энэ үгийн дагуу алхах юм бол бурханд эрхэм гэж тооцогдсон тийм хүмүүсийг бурхан бас энэ ертөнцийн эрхэм нэгэн болгох болно. 잠언 3장 4절. Сургаалт үгс 3-ын 4. 그리하면 네가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중히 여김을 받으리라 했어요. Тийхүү чи сургаалт үгс 3-ын 4. Тийхүү чи бурхны болон хүмүүсийн нүдний өмнө хаалт хийгээд нэр төрийг олно гэсэн. 이 잠언의 지혜, 이 잠언을 통해서 교훈과 책망을 잘 받고 자란 자녀들은
하나님 앞에서나 사람 앞에서나 은총과 귀중히 여김을 하나님이 주신다고 했어요. Тэгэд энэ сургаалт өгс номын сургамж заавруудыг хүлээн авч Бурхны үгийн зааврын дагуу явсан хүмүүс нь яах вэ гэхээр Бурхан болон хүмүүсийн нүдний өмнө хаалт хийгээ нэр төрийг олно гэсэн байна. 자, 잠언 15장 6절. Сургаалт өгс 15-ийн 6. 의인의 집에는 많은 보물이 있어도 악인의 소득은 고통이 되는다 했습니다. Шудраг зөв хүний гэрт үлэмж их баялаг байдгаа харин хорон санаатны орлого гай зовлон билээ гэсэн. 자, 이 악한 사람들은 아무리 재물을 많이 쌓아놓고 땅을 많이 갖고 있고 이 세상에서 성공할지라도 고통이 된다는 거예요. 고통이 된다. Хорон санаатан маш их эд хөрөнгөтэй, газар нутагтай, эзэмшилтэй байсан ч гэсэн тэр нь өөрт нь гай зовлон болдгоо гэсэн байна. 그러니까 이 악인의 형통하는 것을 부러워하지 말라고 그랬죠. Тэгээд ингэсэн байгаа. Урд нь тэр хорон муу хүмүүсүүдийн амжилтанд бүү атаархаа гэж заасан байгаа. 왜 악인의 소득은 성경에 분명히 고통이 된다고 분명히 그랬어요. Тэгээд энэ 6 дугаар ишлэгийг харах юм бол хорон санаатны орлого гай зовлон гэж Библи бүр маш тодорхой. 또 잠언 21장 4절. Сургаалт өгс 22-ийн 4-ийг харъя. 읽어보죠. 22-ийн 4 сургаалт өгс. 눈이 높은 것과 마음이 교만한 것과 악인의 형통은 다 죄니라 했습니다. 21장 4절. 21-ийн 4 юм байна. 잠언 Сургаалт өгс 21-ийн 4. Ихимсэг харц болон бардам зүрх болбоос хар санаатай хүмүүсийн дэнлүү бөгөөд нүгэл ажээ. 이 악인의 형통은 죄니라 분명히 성경은 말하고 있어요. Тэгээд энэ юу гэхээр тэр ихимсэг хүмүүсийн 그러니까 амжилт нь нүгэл юм аа. 악인의 형통한 것은 죄가 되기 때문에 악인의 소득은 다 그 고통이 되고 나중에 그 가정에 큰 재난을 재앙을 주는 겁니다. 오히려 재앙을 주는 고통거리예요. Тэгээд бидний энэ хар санаатнуудын тэр амжилт нь юу гэхээр зовлон болдог байх нэ. 자, 시편 37편 16절. Дуулал 37-гийн 시편 10. 37편 16절. 16 37-гийн 16. 자, 의인의 적은 소유가 많은 악인의 풍부함보다 승하도다. Дуулал 37-гийн 16. Зөв шудраг хүний жаахан юм нь хорон санаат олны элбэг байдлаас хавгүй дээр юм аа. 이 말씀을 믿습니까? Энэ үгэнд итгэж байна уу? 이 의인의 적은 소유가 많은 악인의 풍부함보다 더 낫다. 더 기쁘다. Зөв шудраг хүний жаахан өчүүхэн жаахан юм нь хорон санаатны элбэг дэлбэг байдлаас илүү дээрээ гэж байна. 그러나 악인의 형통을 부러워하지 마시고 Тэгээд хорон санаатнуудын 항상 나 여호와를 경외하라. сайн сайхан байгаа байдалд нь 그리하면 бүү атаархаа. Ямагт эзнийг хүндлэн дээдэл. 정령이 반드시 내 장래가 있겠고 Чамд ирээдүй гэж зайлшгүй би. 내 소망이 끊어지지 아니하리라 그랬어요. Нэ? 내 소망이 끊어지지 아니하리라 그랬어요. Чиний итгэл найдвар үгүй болохгүй гэсэн байгаа. 내가 이 말씀을 여러 번 강조했는데 이 말씀이 어디 나옵니까? Би энэ ишлэлийг маш олон удаа уншиж шилж давтсан. Тэгээд энэ ишлэл хаана гардаг вүлээ? 시험을 한번 쳐봐야 돼. 이 말씀이 어디 나와요? За шалгалт авъя. Энэ ишлэл хаана байдаг вүлээ? 자, 앵어토야, 이 말씀 어디 나와? Ихтүя энэ ишлэл хаана байдаг вэ? дахиад ишлэлтэй тусалж. 구절을 다시 말씀해 주시겠어요? 아,
너는 악인의 형통을 부러워하지 말고 21-ний сайн сайхан Дуудлага номон дээр. атаархалгүй 악인의 형통을 부러워하지 말고 항상 나 여호와를 경외하라. үргэлж эзэн бурхнаа хүндлэн дээдэл. 그리하면 Тэгвэл 정령이 내 창내가 있겠고 чамд ирээдүй гэж би 내 소망이 끊어지지 아니하리라. итгэл найдвар чинь тасрахгүй. 이거 어디 나옵니까? Энэ ишлэл хаана байдаг вүлээ? 잠언에 나오는데 잠언. Сургаалт үгс ном дээр гардаг. 23-의 23장 어, хэд гинэ? 17-аас 19. 17절부터 19절요. 아, 100점, 100점. За 100%. 여러분, 이 잠언 말씀이 참 우리한테 위로가 되고 소망이 되고 기쁨이 되고, 예? 하나님의 지혜가 되는 거예요. 얼마나 좋은지 몰라 이 말씀이. За энэ үг бол сургаалт Хасны үгс үгтэйс санагтаа. 그 다 한번 아니, 읽어요. 잠언 Өмнө 13장, 3:18 биш. 잠언 23장 17절. сургаалт үгс 23-ийн 17 17-аас 19. 17절부터 19절까지 내 마음으로 다 읽어봐요. 시작. Бүгдээрээ хамт уншицгаая. Сургаалт үгс 23-17 3 чиний зүрх нүгэлтнүүдэд бүү анхаарах. Харин эзнээс ямар хэмээж өдөр бүр эзнээс ирээдүй гэж имэж үнэхээр би хандах. итгэл найдвар Ирээдүйд хундаад буй тул Хүмүн итгэл найдвар сонсоод мэрхэн байхтун ханс зүрхээ тэгээд зүг зам дээр байлгаа. өмнө зүрхээ зэг замд чиглүүл. 할렐루야. Халелуя. 할렐루야. 이 아멘. 악한 자들이 이 세상에서 잘 되고 형통하는 거, 그 부러워하는 것이 그 죄 짓는 거예요. 부러워하면 죄가 들어오는 거예요. За тэр хорон мөн хүмүүсүүдийн сайн сайхан яваа байж атаархаж эхлэх яг тэр мөчөд гим нүгэл үүсэж байгаа. 우리가 무엇을 부러워해야죠? 우리가 부러워할 대상은 누굽니까? Бидний атаархах ёстой хүн хэн блэ? 자, 오늘도 이거 시험 문제 하나 또 내야네. За дахиад нэг шалгалт авъя. 우리가 정말로 참으로 부러워할 대상은 누구예요? За бидний үнэхээр яг атаархах ёстой тэр хүн хин юм бэ? 악인의 형통 말고 Тэр хорон хүмүүсийн амжилт бол биш. 빨리 정답을 얘기해봐요. 누구를 부러워해야 돼? За хүнд бид нэр атаарах ёстой вэ? эзэн бурхандаа имэж Иесус. 주 하나님, 예수님. 아니 여기 잠언 23장 17절에 나오는데 답이 그래. 있어요. Энэ 23 дахь сургаалт үгс 23 дахь бүлэг дээр гарч штэ гинэ. 항상 여호와를 경외하는 사람을 부러워해. Ямагт эзнээс имэж амьдрдаг хүнд атаархах хэрэгтэй. 다윗의 신앙에. Энэ бол Давидын итгэл юм аа. 이 다윗이 그렇게 하나님을 항상 경외하면서 솔로몬에게 아들 솔로몬에게 그걸 가르친 거예요. Давид ямагт эзнээс имэж амьдарч байсан. Тэгээ тэр итгэлээ хүү Соломонд зааж сургасан. 그래서 솔로몬이 그 위대한 왕이 된 거예요. Тэгээд Соломон маш агуу хаан болж чадсан юм аа. 자, 우리가 악인의 형통 부러워하지 말고 악인의 형통 부러워하면 죄가 들어옵니다. За бид нэр нүгэлтнүүдийн амжилтад атаархаж болохгүй. Тэгж атаархах мөчөд гим нүгэл бий болно. 우리는 항상 하나님을 경외하는 사람을 부러워합시다. 그러면 하나님이 반드시 복을 주셔. Харин бид нэр ямагт эзнээс имээдэг хүнд одоо атаархцаа тэгэх юм бол бурхан биднийг өрөөх болно. Амен. 기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 잠언 15장을 또 이렇게 배울 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, сургаалт үгс 15 дахь бүлгээс суралцах боломжийг өгсөн учраас талархаж байна. 유순한 대답은 분노를 쉬게 한다고 했습니다. Ээлдэг хариулт уур хилэнг намжаадаг гэсэн. 우리가 모든 일에서 부드럽고 온유한 대답을 할 수 있도록 성령께서 우리를 도와주시옵소서.
Ариун сүнсээ бид нар ямар ч зүйлд ээлдэг зөөлөн хариулж чадахын тулд та биднийг өрөөгөөч. 우리가 분노가 일어날 때 예수님을 바라보고 예수님을 생각하게 하옵소서. Өөр хэлэнтэй болох үедээ Есүс рүү хараагаа чиглүүлж Есүсийг санахад та туслаач. 또 예수님께 기도할 수 있도록 은혜를 주시옵소서. Мөн Есүс рүү хандан залбирч гуйхад туслаач. 그래서 다른 사람들에게 부드러운 대답을 통해서 다른 사람을 살리는 기쁨을 주는 그러한 일꾼들이 다 되게 해주시옵소서. Тэгээ бусдад ээлдэг зөөлөн хариулж бусдыг амьдруулж байгаа амийг өгч байгаа эзний ажилчид болгооч. 그리고 하나님께서는 온 땅을 다 감찰하시는 하나님인 것을 확실히 깨닫게 해주시옵소서. Мөн таны мэлмий энэ ертөнцийн хаач харж байдаг бурхан гэдгийг илүү сайн ойлгуулаач. 또 악인의 형통한 것은 다 죄라고 했사오니 악인의 형통을 부러워하지 말게 해주시옵소서. Та нүгэлтнүүдийн орлого нь амжилт нь гим нүгэл гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд бид нар тэр нүгэлтнүүдэд атаарахгүй байхад та туслаач. 항상 하나님을 경외하는 사람을 이걸 부러워하고 그 소망을 가지고 살게 해주시옵소서. Ямагт эзнээс имэж амьдрдаг хүнд атаархаж тийм найдвартай болоход та биднэрт туслаач. 우리 모두가 항상 하나님을 경외하고 그 말씀을 순종함으로 다 복을 받게 해주시옵소서. Бид бүгдээрээ ямагт эзнээс имэн амьдрч тэр үгэнд эзний үгэнд дуулууртай байж өрөөгдөхийг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 네. 감사합니다. 감사합니다.